अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, और अगर किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और ये जो मैं नावल आज पढ़ूंगी ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस नावल की, और होप सो नावल अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग नावल है ये, इसे एटलीस्ट 900 पेज हैं, तो इससे कुछ एपिसोड्स में मैं इसको डिवाइड करूंगी, उसके हिसाब से दूंगी। बट आप लोग ने प्लीज़ सारे एपिसोड्स देखने हैं। और मैंने ये नावल नहीं पढ़ा, होप सो ये नावल अच्छा हो। और आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को। इसका नाम है जाल, और इसकी जो राइटर हैं वो है उमैमा मुकरम। और इसको देखते हैं अब ये कैसा होगा। सन सना ना 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 सना ना 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 जरा रे जरा चारे पवन अगर गलत पढ़ी तो सॉरी हाँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थे तो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा लाए बात कर। कितनी बार कहा है ज़ैनब, सुबह सुबह गाने मत गाया करो, तुम्हारी नखुसत से घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। ज़ैनब जो नाश्ते के टेबल पर बैठकर गुनगुना रही थी, अचानक हुई बेइज्जती पर फौरन चुप हुई। डैड डैड पर गुस्सा है क्या? आंखें पटपटाते शरारत से पूछा। मेरे सबर मत आजमाओ ज़ैनब, टेबल पर प्लेट पटकते मुनीज़ा ने गुस्से से कहा, जिस पर इसने फौरन मुंह पर उंगली रख ली। इतने में यूशा भी टेबल पर बैठ गया। क्या हुआ? बड़ी भी गुस्से में लग रही हैं। आमना ने किताब पर से नज़र उठाकर इसे देखा, फिर नज़रअंदाज किए वापस किताब पर नज़रें झुका ली। यूशा ने एक आईब्रो उचकाई। जब ऐसा करती है ना आप यकीन करें, बिल्कुल अम्मी की महरविश लगती हैं, माहिर विश लगती हैं। हाँ? यूशा ने हंसते हुए बास्केट में रखा सेब उठाया, जबकि आमना तिलमिला कर रह गई। मुनीज़ा ने फिर एक बिला खरीद था, और इसका नाम भी अच्छा एक बिल्ला खरीदा, सॉरी। मुनीरा ने एक बिल्ला सॉरी मुनीज़ा क्या पढ़ी मैं सॉरी हाँ। तो मैं ये था कि मैंने इसको पढ़ना था रात को, क्योंकि मेरा पेपर कल था, तो मैं इसको देख के आई थी। मैंने कहा रात को पढ़ूंगी, लेकिन रात को तबीयत सही फील नहीं हुई, तो इसलिए मैं इसको सुबह पढ़ी। अगर इर्द गिर्द से कोई आवाज़ आए तो उसको प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती। मुनीसा ने एक बिल्ला ख़रीदा था, और इसका नाम भी महरविश ही रखा था, जो मुनीसा के सिवा सबको देखकर रुख फेर लेता था, खासकर आहद से। इसकी जैसे पुरानी दुश्मनी थी। आमना को अपने दोनों बहन भाई कुछ खास पसंद नहीं थे, और पसंद करने की कोई वजह भी नहीं थी जो वो दोनों मिलकर इसके साथ करते थे। इसके बाद तो वो इनको पुकारने का भी नहीं सोच सकती थी। अलबत्ता मासूम इतनी थी कि एक माफ़ी पर माफ़ भी कर देती थी। पर पिछली बार जो इसके असाइनमेंट के पीछे इसके स्केच के सर का नाम लिखकर 7 खड़ूस नदीदे जैसे अलकबात लिखे थे, जिसके बाद वो अच्छी खासी जलालत के बाद इनके पेपर में फेल होकर भी अब तक इसको इनकी क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं थी। तुम बताओ पार्टनर, हमारी उम्र रसीदा माँ को क्या हुआ सुबह सुबह? अब के यूशा का रुख ज़ैनब की तरफ था। कल रात को लगाई हुई आग का असर अब हुआ है। अब इन पर, और अब तक डैड नहीं आए ना टेबल पर, इसलिए इसके लपेट में हम आ रहे हैं। इसलिए जब तक डैड टेबल पर नहीं आते बेहतर है तो हम चुप रहे। करीब झुककर राजदारी से कहा। ओह, होठों को गोल करके इस बात में सर हिलाया। मैं तो समझा था रात को ही अब्बू को कटहरे में खड़ा कर दिया होगा। इरादा यही था, पर रात को डैड आए ही बहुत देर से थे, जब तक मॉम सो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा गुस्से में है। और मुनीज़ा को किचन से निकलते देख वो दोनों फौरन सीधे हुए। मुनीज़ा और आहद के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी ज़ैनब जो 26 साल की थी, निकाह आहद के दोस्त के बेटे से हो चुका था, और जल्द ही शादी थी। मैथ्स में मास्टर्स करने के बाद अब इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। इससे छोटा यूशे था, जो इससे 1 साल छोटा था। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर के साथ 2 साल से अहद के साथ कारोबार संभाल रहा था। और इससे 6 साल छोटी ज़ैनब थी, जो 19 साल की थी, और 1 माह पहले ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। 6 साल का फ़र्क होने के बावजूद वो दोनों एक टीम थे, और शरारतें 5 साल के बच्चों जैसी करते थे। यूशा, अम्मी अब्बू अभी तक सो रहे हैं? जानबूझकर मुनीज़ा को उकसाया। मुझे क्या पता क्या करते फिरते हैं, रात को भी न जाने किस पहर आए। गुस्से को बमुश्किल जब्त किया। अभी वो मजीद कुछ कहता जब आहद कमरे से निकला। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आज सबसे लेट मैं हूँ। मुस्कुराकर कहते वो सरबराही कुर्सी पर बैठ गए, जबकि मुनीज़ा इसे देखते ही किचन में चली गई।
وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ڈیڈ اب رات کو لیٹ آیا، خیریت؟ آمنہ نے جان بوجھ کر تیز آواز میں پوچھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کے فسادی بہن بھائی جان بوجھ کر یہ سب کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، اقبال صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آج کل بچوں کو اللہ ہدایت دے، ماں باپ کی جان سولی پر لٹکائے جانے کون کون سے شوق پال رکھے ہیں۔ ہم نے بھی جوانی گزاری ہے پر کبھی اس قسم کے شوق نہیں پالے۔ اب دیکھو بھری جوانے میں ٹانگ توڑوا کر بستر پر پڑا ہے۔ اپنے لیے چائے نکالتے افسوس سے کہا، ہاں آپ کے شوق تو جوانی میں حسین دو شیزاؤں کے ساتھ گھومنا تھے۔ کچن سے نکلتی منیزا نے طنز کا تیر پھینکا۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا۔ زینب اور یوشا سر جھکائے اپنی ہنسی روکنے لگے۔ کل آپ نے بتایا نہیں نا، وہ انتظار کرتی کرتی سوئی تھی اس لیے غصہ ہے، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ او سوری منی، میرا موبائل بند تھا، محبت سے کہا۔ مسٹر احد، مجھے منی مت کہا کریں، میرے منع بھی اب جوان ہو چکے ہیں۔ نفرت ہے مجھے ایسے چھچورے ناموں سے۔ اچھا منی سوری، مجھے اپنا کچھ یاد آ گیا۔ سخت لہجے میں کہتے اس نے فرائی انڈے آمنہ اور احد کے پلیٹ میں ڈالا اور پلٹ گئی۔ ارے میں نے تو محبت سے بولا ہے، اور تمہارے منع بڑے ہوں یا بوڑھے میرے لیے تو تم منی ہی ہو نا۔ اچھا منی نہیں ہے، یہ منی لکھا ہے، منی ہے، ٹھیک ہے سوری، پیچھے جو میں منی پڑھا ہے۔ اب کہ وہ شرارت سے بولا جیسے منیزا مکمل سننے سے پہلے ہی کچن میں چلے گئی۔ معاملہ گرم لگتا ہے اور تم دونوں کو منہ جھکا کر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں بہت کمینی فطرت کے ہو، باپ کو ذلیل ہوتے دیکھ خوشی ہوتی ہے۔ نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ زینب نے فوراً معصومیت سے پوچھا۔ ارے یہ کیا ہے، میں نے بتایا تو تھا میں نے پرہیز شروع کیا ہے۔ براؤن بریڈ، دو پراٹھے نہیں کھاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، براؤن بریڈ 2 پراٹھے نہیں کھاؤں گا۔ زینب کو جواب دینے سے پہلے ہی منیزا نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا۔ کس چیز کا پرہیز؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ منو ڈارلنگ، میری تون دیکھ رہی ہو، اگر پرہیز نہیں کی تو بہت جلد یہ مٹکا بن جائے گی۔ اپنے معمولی سے ابھرے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اب کہ آمنہ نے بھی مشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ مجھے آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، پھر تون اندر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ طبیعت ٹھیک ہے، انسان خود کو بھی اچھا لگنا چاہیے، اور بات اچھا یا برے لگنے کی نہیں ہے، اپنی صحت کی فکر ہے۔ مجھے میں صحت مند ہوں گا تبھی تو اپنی منی کا خیال رکھ سکوں گا۔ ارے پتہ نہیں یہ منی ہے یا منی ہے، منی پڑھتے ہیں ہم جو گیا۔ پیار سے پچکارا، جبکہ آگ لگانے والے دونوں بچے اپنے ناشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے، ساتھ ساتھ لائیو شو بھی انجوائے کر رہے تھے۔ سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ اگر موٹے ہو گئے تو بےہودہ عورتیں منہ نہیں لگائیں گی؟ غصے سے کہتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ کچھ لمحے ناسمجھی سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اچانک یہ جنگ کہاں سے اور کیوں شروع ہوئی؟ منیزا کی دروازہ بند کرنے پر وہ واپس مڑا اور اپنی داڑھی کھجاتے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یوشا، زینب سختی سے پکارا۔ جی ڈیڈ، دونوں نے تابیداری کے ساتھ پوچھا۔ معصوم بننے کی ہرگز کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سیدھی شرافت سے بتاؤ کیا فساد بویا ہے؟ سختی سے پوچھا۔ ڈیڈ ہم ایسا کیوں کریں گے، آپ ہمیں سچ بتاؤ۔ زینب کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ ڈیڈ، یوشا نے بولنا چاہا، سچ سننا ہے مجھے بس۔ اب کہ آمنہ ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹکائے ان دونوں کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ ہم آپ کو فسادی لگتے ہیں؟ یوشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اداکاری اگر کوئی اور دیکھتا تو یقین کرنے میں لمحہ نہیں لگاتا، لیکن سامنے بن کا باپ تھا۔ لگتے نہیں تم دونوں ہو، اب سیدھی طرح بتاؤ، ورنہ زینب تمہاری یونیورسٹی بند اور یوشا تم کل ہی بزنس کے سلسلے میں دبئی جاؤ گے۔ سزا سنائی۔ ڈیڈ یہ سب یوشا بھائی کا کیا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ زینب نے جلدی سے دامن بچایا۔ یوشا حیرت سے اپنی چلاک پارٹنر کو دیکھنے لگا جو اسے بیچ ڈگر پر دھوکہ دے چکی تھی۔ یوشا، احد نے سختی سے پکارا۔ یوشا نے گلا صاف کیا۔ آپ کی قسم، میں نے ان کو کچھ غلط نہیں کہا، بس کل میں اور زینب مال گئے تھے، وہاں آپ کو دیکھا، آپ کے پیچھے گئے تو آپ ایک بیوٹیفل انٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمارے آنے تک آپ چلے گئے تو ہم نے ان سے سلام دعا کی تو معلوم پڑا کہ وہ تو آپ کی لندن کی گرل فرینڈ لورین آنٹی تھی۔ آخر میں اس نے جس ادا سے گرل فرینڈ بولا، احد دانت کچکا کر رہ گیا۔ اور یہ سب بکواس تم دونوں نے اپنی ماں کے سامنے کی ہے؟ دونوں نے کو غصے سے گھورا۔ میں نے نہیں، بھائی نے۔ اور کیا کیا خرافات بکی ہے؟
تھوڑا آگے جھک کر غصے سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ان کی تھوڑی تعریف کرتی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، آج بھی 16 برس کی لگتی ہیں۔ نظر جھکائے معصومیت سے کہا، اور سر لہجے میں پوچھا، اور بس یہی کہ تھا کہ ڈیڈ کیا کوئی ابھی ان کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم دونوں میری اولاد ہو، اتنی گندی اولاد میری نہیں ہو سکتی۔ مٹھیاں بھیجتے ان کا دل کیا دونوں کو منہ پر 10 تھپڑ رسید کریں۔ ڈیڈ ہم آپ کو اپنی اولاد نہیں لگتے؟ زینب نے حیرانگی اور افسوس سے پوچھا۔ ہرگز نہیں لگتے، تم لوگ انسان ہو ہی نہیں۔ میں تو الحمدللہ انسان ہوں، تمہاری ماں بھی انسان ہے، پھر تم دونوں کیسے پیدا ہوگے؟ فساد کی چلتی پھرتی پوتلیاں ماں باپ کے درمیان آگ لگا کر کون سی دلی تسکین حاصل ہوتی ہے؟ اور ایک وہ ماں، وہ تمہاری ماں بے وقوفوں کی مہارانی، ایک طرف کہتی ہے ہماری عمر ہو گئی ہے، دوسری طرف اس عمر میں شک کر رہی ہے۔ ہاں شک کر رہی ہوں میں اس عمر میں، لیکن آپ کی طرح پرانی لیلاؤں سے ملاقاتیں نہیں کرتی۔ کمرے سے باہر نکلتی منیزہ نے اس کی آخری بات سنی تو اور دماغ گھوم گیا۔ کیا ہو گیا منیزہ؟ وہ اپنی دوست کے ساتھ پاکستان آئی تھی، مجھے دیکھ کر پہچان لیا، یہ صرف اتفاق تھا۔ ہاں یہ حسین اتفاق تو صرف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے کہے نا۔ اب افسوس ہو رہا ہے آپ کو کیونکہ وہ آج بھی 16 برس جیسی دکھتی ہے، جبکہ میں تو عمر رسیدہ لگتی ہوں نا۔ غصے سے کہتی اس کی آواز نم ہو گئی، وہ نم آنکھوں سے گھور کر واپس کمرے میں چلے گئی، جبکہ احد صرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بالکل بے بنیاد بات پر کیسے اتنا لڑ سکتی تھی؟ ہوش میں آتے اس نے اپنے بچوں کو گھورا جو اس کے دیکھتے ہی سیدھے ہوئے۔ تم دونوں کے لیے تو وہ سدا چھوٹی ہے، منیزہ مان جائے پھر تم دونوں کا بھی حساب کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ اٹھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج پوری چھٹی کا دن اب اسے مناتے گزرنا تھا۔ تم دونوں واقعی ہمارے خاندان سے نہیں لگتے، پڑھ لکھ کر بھی جنگلی جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہو۔ آمنہ بھی غصے اور افسوس سے کہتی اٹھ گئی۔ آپ ہی جان، کیا باقی ٹیچرز کی کلاس سے بھی نکلنا ہے؟ یوشا نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر تالی مارتے ہنسے۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ خبردار جو آئندہ پارٹنر کہا، چیٹر۔ یوشا نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، بھائی مجھ معصوم کو اس وقت صرف آپ کا کندھا ملا تھا چھپنے کو۔ بازو پکڑتے آنکھیں پٹپٹائی۔ چھوڑو، تمہارے استاد ہوں، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازو کھینچتے منہ بنایا۔ ہاں تو میں کہاں تھا؟ ہاں میں تھا محبت پر۔ صبیح نے پھر بات شروع کی۔ اس کو ریٹائر ہوتے ہوئے صرف 15 دن ہوئے تھے، اور یہ 15 دن اس کی زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ بس کر دیں، ہم دونوں اکتا چکی ہیں۔ حورین نے گویا ہاتھ جوڑے۔ ارے تم ہو بوڑھی روح، تم اکتائی ہوگی؟ میں اور میرا بیٹا ابھی جوان ہیں، اور یہ پیار محبت کی باتیں جوانی میں ہی کی جاتی ہیں، کیوں یحییٰ؟ آخر میں اس نے صبیح کو دیکھا۔ پاپا اگر آپ جوان ہیں تو پھر میں بچہ ہوں، اور بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی اکتا چکا تھا۔ نہیں میرے بچے، یہی تو فائدہ ہوتا ہے جلدی شادی کرنے کا، آپ کی جوانی میں ہی بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ سبھی نے پتے کی بات کی۔ خیر واپس مدعے پر آتے ہیں۔ تمہیں کہہ رہا تھا محبت وہ ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر بات درست لگتی ہے، جو آپ کا محبوب کہے آپ وہ کرتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہی ہے تمہاری ماں۔ یحییٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، یقیناً وہ پھر حورین کو چھیڑنے والا تھا۔ اس کے باپ کی بات اس کی ماں سے شروع ہوتے اس کی ماں پر ہی ختم ہوتی تھی، یا جو بھی بات ہو گھوم پھر کر اس کی ماں پر ہی آتی تھی۔ میں تمہاری ماں کو پیار سے وین کہتا تھا، پر تمہاری ماں نے میری بات سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ وین بن کر دکھایا۔ سبھی نے حورین کے بھرے بھرے وجود پر چوٹ کی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اس میں جسمانی تبدیلیاں آئی تھی، وہ صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے پیار سے ٹینکر نہیں کہا تھا، ورنہ وہ ہو جاتی تو میں کہاں جاتا؟ بھولے پن سے پوچھا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی یحییٰ ہنسی نہیں روک پایا، جبکہ حورین صبیح کو سنجیدگی سے گھور رہی تھی۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کے سر کے بیچ میں نکلتے چاند پر تانا دیا؟ حورین نے بھی اس کے گنجا پن پر تانا دیا۔ صبیح کے بال کافی ہلکے ہو چکے تھے، تالوں کے درمیان جلد نظر آنے لگی تھی۔ ابھی مکمل گنج بن نہیں ہوا تھا، پر عنقریب تھا وہ بھی ہو جاتا۔ دے بھی نہیں سکتی، کیونکہ دن رات میرے بالوں کو نظر کس نے لگائی؟ صبیح آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، صبیح کتنے گھنے بال ہیں آپ کے۔ حورین کی نقل اتارتے یحییٰ تو ان دونوں کو دیکھ کر ہنسی جا رہا تھا۔ یہ عورتیں بہت چال باز ہوتی ہیں میرے لال، تعریف کرتی ہیں
پر ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. اتنی گندی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ بندہ اس چیز سے ہی محروم ہو جائے. تمہارے پاپا عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی مریض بھی ہوتے جا رہے ہیں. سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ گئی. جانتی تھی صبیح کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ لفظ ہے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی پیار سے کوئی نام ہوگا، پتہ نہیں کیا نام ہے. ٹھیک ہے. کمرے میں داخل ہوتے ہی پیار سے پکارا. منیزہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. منو. پھر پکارا منا. یہ فضول نام لے کر میری ناراضگی اور بڑھا رہے ہیں. چپتے لہجے میں کہا. قسم سے مجھے ابھی ان دونوں پر بہت غصہ آ رہا ہے، پر تمہیں ایسے دیکھ کر میرا غصہ ختم ہو گیا. سچی اتنی پیاری لگتی ہو جب ایسے غصہ کرتی ہو. کندھوں سے تھام کر اسے اپنے روبرو کیا. بہلانے کی ضرورت نہیں. منیزہ ہاشم نام ہے میرا. باتوں میں نہیں آؤں گی. اف یہ ادا. جانتا ہوں آپ منیزہ ہاشم ہیں، تبھی تو دل و جان سے مرتا ہوں آج تم پر. شرارت سے کہا. منیزہ اس کے ہاتھ بازو سے ہٹانے لگی، جسے احد نے اور مضبوطی سے تھام لیا. اعتبار نہیں ہے کیا مجھ پر؟ سنجیدگی سے پوچھا. بالکل بھی نہیں. فوراً جواب آیا. احد نے حیرت سے دیکھا. منیزہ ابھی تک اعتبار نہیں ہے؟ صدمے سے پوچھا. جی نہیں ہے. منہ پھیرا. اس بے اعتباری کی وجہ خود سے پوچھے. جواب حاضر تھا. احد نے گہری سانس لی. کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ منیزہ ہاشم کے علاوہ احد کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ وہ صرف اتفاق تھا منیزہ میرا لورین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ مجھ سے زیادہ جوان لگتی ہے. منیرہ نے کہا تو سنجیدگی سے، پر اس کی جلن دیکھتے بہت مشکل سے ہنسی ضبط کی. میری بات غور سے سنو. یہ بات آخری بات سمجھا رہا ہوں. میری منو کو آئندہ بوڑھی مت کہنا. میری منو کا ایک بال سفید ہو جائے، اس کے چہرے پر 1000 جھوڑیاں پڑ جائیں، اس کے دانت ٹوٹ جائیں اور وہ پوپلی ہو جائے، میرے لیے میری منو تب بھی جوان اور سب سے خوبصورت رہے گی. اور خبردار جو آج کے بعد میری منو کا کسی سے موازنہ کیا. آخر میں مصنوعی غصے سے کہا. منیزہ نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روکی، پر احد سے نہیں چھپا سکی. بلا وجہ اتنی لڑائی کی اور ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا. اگر تعریف ہی سننا تھا تو ایسے ہی بول دیتی. ویسے بھی اب جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے. شرارت سے کہی بات سمجھ آنے پر منیزہ نے اسے غصے سے گھورا اور ہاتھ چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. ارے ہاشم صاحب، آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں. فوراً مذاق کر رہا تھا یار. منیزہ کو واپس پیچھے کھینچتے کہا. میرے دل میں پہلے بھی منیزہ ہاشم تھی اور اب بھی اور آگے بھی صرف وہی رہے گی. منیزہ مسکرائی. لیکن منیزہ ہاشم کی اولاد سکون سے جینے نہیں دیتی. ان کو تو اچھی سزا سنانا پڑے گی. معصوم ہے میرے بچے. مسکراتے ہوئے تائید لی. اتنے معصوم ہے کہ کسی دن باپ کو ماں کے ہاتھوں قتل کروائیں گے. منیزہ. اللہ نہ کرے. یوشا کی سزا تو میں سوچ چکا ہوں، اب زینب کی سوچ رہا ہوں. پرسوچ انداز میں کہا. اس بار وہ معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا. منیزہ. ہاں یاد آیا. اس معافی اور سزا کو چھوڑیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. کون سی بات؟ حرین نے مجھ سے زینب کے لیے بات کی ہے. وہ زینب کو یحییٰ کے لیے پسند کرتی ہے. مجھے بھی یحییٰ بہت پسند ہے. سامنے دیکھا ہوا، شکل و صورت کا بھی اچھا، ماں باپ کا فرمانبردار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے. ہاں پسند تو مجھے بھی ہے. یہ تو وہ کو چھوڑیں. میں نے رضامندی دے دی. منیزہ نے خوشی سے کہتے الماری کھولی اور کپڑے رکھنے لگے. لیکن زینب ابھی چھوٹی ہے. 19 سال کی لڑکی چھوٹی نہیں ہوتی احد. 7 ماہ اور گزریں گے، 20 سال کی ہو جائے گی. ملکی قانون کے حساب سے 18 سال کے بعد لڑکی شادی کے قابل ہو جاتی ہے، اور اگر بات شریعت کی جائے تو بالغ بچوں کی شادی کر دینی چاہیے. منیزہ نے اعتراض رد کیا. لیکن منیزہ وہ پڑھ رہی ہے. ہاں تو وہی تو. کون سا غیروں میں شادی ہو کے جا رہی ہے؟ شادی کے بعد پڑھ لے. ویسے بھی مجھ سے زیادہ حرین اس کی فیوریٹ ہے. یہ اعتراض بھی مسترد. لیکن ابھی وہ میچور نہیں ہے. لڑکیوں کی شادی میچور ہونے سے پہلے ہی کر دینی چاہیے. اس طرح وہ شوہر کے مزاج میں آسانی سے ڈھل جاتی ہیں. اور ویسے بھی وہ ابھی ہی اتنی آفت ہے. اگر اس کے میچور ہونے کا انتظار کیا تو یحییٰ کے ساتھ ظلم ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو. میں نے اس کے اور یحییٰ کے درمیان کبھی بانڈنگ نہیں دیکھی. خدشہ ظاہر کیا.
ابھی آپ نے خود کہا وہ میچور نہیں ہے، اور اکثر انسان اپنے بچپنے میں غلط فیصلے کر جاتا ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کے غلط فیصلے کرنے سے پہلے صحیح فیصلہ کر دے۔ دوسری بات، میں جانتی ہوں وہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ جس لڑکی کو اپنے موبائل کا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، میں نہیں مانتی اس کی کسی لڑکے سے دوستی ہے، نہ میری تربیت یہ ہے۔ اور آخری بات، شادی سے پہلے بانڈنگ ہونا ضروری نہیں، ایک بار مضبوط رشتے میں بند گئے تو بانڈنگ محبت، پیار، اظہار سب ہو جائے گا۔ احد اس کی بات سے کافی حد تک قائل ہو چکا تھا۔ پر ابھی تو آمنہ کی شادی ہے، اور زینب اس بات پر شو نہیں کرے گی کہ آمنہ کو آزادی سے پڑھنے ملا اور اسے نہیں۔ ارے کون سی آزادی بھائی، زینب آمنہ سے اپنا موازنہ کر ہی نہیں سکتی۔ آمنہ میری معصوم بھولی بھالی، اور زینب اس عمر میں ہی توبہ، اور اگر مجھے آمنہ کا بھی کوئی مناسب رشتہ ملتا تو میں کر دیتی۔ پھر بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ زینب سے پوچھ لوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ جو چاہتی ہے وہ میں بالکل نہیں چاہتی۔ احد وہ نادان ہے، خود کی ہی دشمن، اور اس کی طبیعت میں باغی پنا بھی ہے۔ سچ کہو تو میں کبھی یوشا اور آمنہ کے لیے پریشان نہیں ہوں، پر میں اس کے لیے پریشان رہتی ہوں۔ وہ ضدی اور ضد بھی ہمیشہ غلط چیزوں کی کرتی ہے۔ یا یہ سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور اسے اچھے سے سمجھا کر محبت سے رکھے گا، اور حرین اور سبی بھائی سے بہترین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ منیزہ نے احد کا ہاتھ تھاما۔ وہ جانتی تھی زینب احد کی کتنی لاڈلی ہے۔ احد: صحیح ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے پوچھ لینا، اور حرین سے کہو پہلے یحییٰ کی بھی مرضی معلوم کرے۔ رضامندی دیتے ہوئے کہا، یحییٰ راضی ہے، میں پہلے ہی پوچھ چکی ہوں، خوشی سے کہا۔ وہ چاروں یحییٰ کے کیبن میں سفید چہرے لیے بیٹھے تھے۔ ان سب نے سوچا کہ وہ کامیاب ہوتے ہی فتح کی خوشی بھی نہیں منائی تھی کہ ایک دن اندیکھے جال میں پھنس گئے۔ اپنی زندگی سے عزیز جانیں بھی اس جال میں پھنس چکی تھی، اور وہ پانچوں اپنی زندگی کی حفاظت کرتے اس جال کا سرا تلاش کر رہے تھے، لیکن سوائے بربادی اور روز نے انتقام کے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی یوشا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ٹیبل پر رکھا یحییٰ کا فون بجا۔ اسکرین پر زینب کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت اہم میٹنگ کر رہے تھے، اس لیے اس نے زینب کا فون کاٹ دیا۔ فون کاٹنے کے 2 سیکنڈ بعد پھر فون بجنے لگا۔ سوچتے اس نے فون اٹھا لیا۔ زینب کا نام سب ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ میں بعد میں بات کروں گا، ابھی ضروری میٹنگ میں ہوں، کہتے ساتھ ہی فون کٹ دیا۔ فون ٹیبل پر رکھنے سے پہلے فون واپس بجنے لگا۔ اس نے فون کاٹا، پھر ماتھا سہلاتے فون بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر زینب کا میسج آیا: مجھے یہاں بلا کر دھوپ میں کھڑا رکھ کر آپ خود میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ ساتھ غصے والا ایموجی تھی۔ وہ میسج پڑھتے یحییٰ کا دماغ سن ہوا۔ کچھ لمحے موبائل کی اسکرین کو گھورتے رہنے کے بعد اس نے زینب کی کال بیک کی۔ کیا مذاق ہے یہ؟ غصے سے پوچھا۔ یہ تو میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مذاق ہے یہ؟ دوسری طرف سے پھر سے غصے میں جواب آیا: زینب یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ چاروں بیٹھے پریشانی سے یحییٰ کو دیکھ رہے تھے۔ یوشا کے ماتھے پر بھی یکدم بل پڑے تھے۔ زینب واقعی ہمیشہ غلط وقت پر غلط کام کرتی تھی، اور آج بھی وہ مذاق کر رہی تھی بنا سوچے سمجھے۔ یہ صرف یوشا کی سوچ تھی۔ میں پہنچ چکی ہوں یحییٰ، آپ کہاں ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، پھر جہاں وہ کھڑی تھی وہاں دور دور تک آبادی بھی نہیں تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس کی اجازت سے تم گھر سے باہر نکلی ہو، اور گارڈ نے تمہیں باہر نکلنے کیسے دیا؟ غصے سے چیختی اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اب کہ یوشا بھی سیدھا ہوا۔ یحییٰ، اس کی آواز ایک دم نم ہوئی۔ 9 مہینے ہونے کو آئے تھے، اس نے صرف یحییٰ کی محبت اور خیال دیکھا تھا۔ غصہ تو زینب کی شکل دیکھتے ہی وہ بھول جاتا تھا، اور آج یکدم اسے اتنا غصہ، اوپر سے بنا غلطی کے۔ مزید حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے اور رونے لگی تھی۔ کیا یحییٰ دماغ خراب ہے کیا تمہارا، جو ایک بار بولی بات سمجھ نہیں آتی؟ منع کیا تھا نا گھر سے میرے بنا مت نکلنا۔ غلطی میری ہے، سیدھا تمہاری ٹانگیں توڑنی چاہیے تھی، اور آج گھر آ کر میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا۔ غصے اور ڈر سے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے در پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سامنے یوشا اور ان تینوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یحییٰ ایک بار پھر روتی ہوئی آواز ابھری: کیب یا رکشہ لو اور فوراً گھر جاؤ۔ حکم دیا۔ کیسے جاؤں؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جس کیب میں آئی تھی وہ بھی چلی گئی۔ روتے روتے تفسیر بتائی۔ یحییٰ نے گہری سانس لی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل کیا تھا کہ زینب کی ٹانگیں سچ میں توڑ دے۔ ایسی جگہ آئی کیوں تھی؟ ضبط سے پوچھا۔ کتنی بار بتاؤں، آپ نے ہی تو بلایا تھا، ورنہ مجھے اتنی دھوپ میں باہر نکلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے سے تو زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پر شاید آپ کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ موقع ملتے ہی اپنا غصہ نکالا، جبکہ اس کی بات پر غور کرتے یحییٰ کی دھڑکنیں رکی تھی۔ میں نے کب بلایا؟
کسی خوف نے اس کے آواز لڑکھڑائی. آدھے گھنٹے پہلے ہی تو آپ کا فون آیا تھا کہ 3 بجے تک اس جگہ پہنچ جاؤ, پھر وہاں سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آج ارجنٹ بلایا ہے انہوں نے. میرا فون آیا تھا. اس کے دل نے دعا کی کہ زینب ابھی کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہی ہے, وہ اسے معاف کر دے گا, کچھ نہیں کہے گا. مذاق آپ کر رہے ہیں یا میرے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا, مجھے لینے آئیے. مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور گرمی سے سر میں درد شروع ہو چکا ہے. غصے سے کہاں ہو پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ کھڑا ہوا لیکن خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے. زینب کو کھو دینے کا خوف ہی جان لیوا تھا. یوشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لیا. زینب میری بات سنو. بھائی آپ بھی وہاں ہیں؟ زینب میری بات سنو, جلدی بتاؤ ابھی کہاں ہو؟ مجھے نہیں پتا بھائی, بس یہ جگہ بہت عجیب اور سنسان ہے. اب کہ یوشا کے ماتھے پر بھی پسینہ آیا. آس پاس کوئی گھر یا کوئی دکان ہے؟ نہیں بھائی. ہوا کیا ہے؟ یا نہیں آ رہے کیا؟ پریشانی سے پوچھا. آ رہے ہیں, میں بھی ساتھ آ رہا ہوں. جلدی سے واٹس ایپ آن کر کے لوکیشن بھیجو. میرا نیٹ پیکج نہیں ہے. یوشا نے ہاتھ اپنے بالوں میں کیا اور اب اس کی حالت بھی یا جیسی ہونے لگی تھی. ٹھیک ہے اپنے فون کی لوکیشن آن کرو. اوکے کر دی. 2 سیکنڈ بعد زینب کی آواز ابھری. زینو گڑیا میری بات سنو. دیکھو آس پاس یہ تھوڑا دور اگر کوئی گھر نظر آ رہا ہے تو وہاں چلی جاؤ. میں اور یا بس آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ نہیں چلا جائے گا اور یہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے. میں درخت کے نیچے کھڑی ہوں. آپ بس جلدی سے. کال کٹ ہونے کی وجہ سے بات بھی درمیان میں رہ گئی. یوشا نے زینب کی لوکیشن ٹریس کی. لوکیشن یہاں سے 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر تھی. یا اس کی نظر یا پر پڑی جس کا چہرہ آنسوں سے بھرا تھا. انہوں نے زینب کو ٹریپ کر لیا. یوشا میری زینب. یوشا کی طرف دیکھتے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا. ایک یہی خوف تو تھا جس کی بدولت وہ 4 دن سے سویا نہیں تھا اور اب وہ خوف جیسے اس کی جان نکال رہا تھا. جمال گاڑیاں نکالو. یوشا نے سامنے کھڑے انسپیکٹر کو حکم دیا جو یا کو روتا دیکھ ساکت کھڑا تھا. اچھا اب یہاں پہ 1 منٹ. ان کی شادی آپس میں ہو چکی ہے اور یہ آگے کا سین بتایا ہے. ہمارے مین ہیرو ہیروئن تو یہی تھے سامنے, مطلب سٹارٹ پڑھ کے مجھے لگ رہا تھا یہ. اچھا ابھی لیکن اتنی جلدی ابھی بہت, کیونکہ ناول بہت لمبا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہوگا. ویسے ناول ابھی تک مجھے اچھا لگ رہا ہے, سسپینس ہے اس میں کافی. یا ادھر دیکھو, اللہ پر بھروسہ کرو, اسے کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. لیکن اگر اس طرح کرو گے تو کچھ نہیں بچے گا. وہ وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہے. چلو. اپنے آنسوں پر ضبط کیے حوصلہ دیا جبکہ خود کا دل بھی کسی انہونی کے تحت بری طرح خوف زدہ تھا. وہ چاروں پولیس اسٹیشن سے باہر بھاگے. جب گاڑی تک پہنچتے ہی سے پہلے ہی جمال کے الفاظ نے رہی سے ہی ہمت بھی توڑ دی. سر ساری گاڑیوں کے ٹائر بسٹ ہیں اور پیٹرول کا پائپ بھی کاٹ دیا گیا ہے. جمال کے کہنے پر وہ جو باہر نکل رہا تھا گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا. زینب, وہ لوگ زینب کو ٹریپ کر چکے ہیں. یا اللہ. وہ باہر بیٹھا ہچکیوں سے رونے لگا. اس وقت اسے اپنی سے جڑی دوسری جان کی فکر بھی نہیں تھی. فکر تھی تو صرف ایک ذات کی اور وہ زینب تھی. اس کا دل تڑپا کہ وہ ابھی اس کے سامنے آئے اور کہے کہ کیسا لگا زینب شاہ کا مذاق. شاہ ہوں میں, شاہ, زینب شاہ. ایسا مذاق کرتی ہوں کہ سامنے والے کی جان نکال دوں. پر یہ مذاق نہیں تھا. یوشا کی آنکھوں سے میں بھی پانی بھرے تھے. آخر اس کی جان بھی تھی, بھی تو زینب میں بستی تھی. پولیس اسٹیشن کے اندر جاتے اور اندر کے لوگ سب جمع ہوئے ان جوان اور مضبوط پولیس والوں کو روتے دیکھ رہے تھے. کچھ دن پہلے ہی جن کے نام کی چرچا میڈیا میں گونج رہی تھی. جمال, اندر سے پیون کی بائک کی چابی لا کر دو. زہیب نے لب بھیجے تھے. کیوں؟ ہوش میں آتے یا اس سے نظریں ہٹا کر پوچھا. سر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, وہ نا امید ہو کر رو رہے ہیں. اگر ایسے ہی روتے رہے تو میڈم کو کھو کر ساری عمر روتے رہیں گے. میں نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے, چابی لا کر دو جلدی. جمال کچھ لمحے زہیب کو دیکھتے کے بعد اندر بھاگا اور چابی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. وہ چابی لیتے ہی پولیس اسٹیشن سے تھوڑا دور چاٹ والے کے ٹھیلے کی طرف بھاگا جہاں پیون اپنی بائک کھڑی کرتا تھا. جمال اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے گھورنے لگا. یا اٹھو ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں. یوشا غصے سے چیخا. اس کی آواز پر یا نے نظریں اٹھا کر یوشا کو دیکھا. یا کی آنکھیں رونے کی بدولت سرخ ہو رہی تھی. زینب کا فون مسلسل ٹرائی کرتے اسے ایک ہی جواب مل رہا تھا کہ نمبر مصروف ہے. زینب. یا کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا. اس کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ پر بھروسہ رکھو. کہتے ساتھ ہی وہ سامنے سے آتی گاڑیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. گاڑی رکتے ہی اندر سے آدمی نکلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. یا بھی گاڑی میں بیٹھا. گاڑی کا مالک ان پر چلا رہا تھا پر وہ اسے نظر انداز کیے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرتے بھگا چکے تھے. فرنٹ سیٹ پر بیٹھا یا ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے زینب کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ نا امید ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا جن لوگوں نے یہ جال بچھایا ہے وہ ان کی ہر بازی اور ہر کوشش کو ناکام کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیا بات ہے, آج آپ خود پاپا کو مٹھائی کھلا رہی ہیں؟ یا ڈیوٹی سے جلدی آیا تھا.
सभी और हुरैन को लॉन में घास पर बैठे देख कर वहीं बैठ गया। बस समझो आज तुम्हारी माँ पागल हो रही है, आंख दबाते कहा। जवाबन हुरैन ने कमर पर मुक्का मारा। अरे खुशी से भाई, आज तुम्हारी माँ, कहते हुए हुरैन की तरफ देखा जो इससे ही घूर रही थी, और बाप, साथ अपना नाम भी लगाया। खुशी से पागल हो गए हैं। खैरियत, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? खैरियत से पूछा। ओ लो मेरे लाल, पहले तो तुम भी मुंह मीठा करो, आखिर इस खुशी की वजह भी तुम ही हो। कहते साथ सभी ने एक गुलाब जामुन यहया के मुंह में डाला। अरे वो नहीं खाता गुलाब जामुन, हुरैन ने सभी को रोकना चाहा। बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, आईब्रोज का। तुम सिर्फ मेरी फिक्र करो वेन, इसकी फिक्र करने वाली दूसरी आ रही है। क्या मतलब है मेरी फिक्र करने वाली आ रही है? आधा गुलाब जामुन मुंह में ही था जब खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, सबीह ने हंसते हुए कहा। वो इसकी फटी फटी आंखें देखते महसूस हो रहा था। किससे? हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत। इसने हल्की सी लब कुशाई की। कल तक तो लड़की का नाम और निशान नहीं था, अब अचानक ये रिश्ता। जैनब से। नाम सुनने की देर थी कि जबरदस्ती हलक में उतरती मिठाई हलक में ही अटक गई। बुरी तरह ठसका लगा। सभी ने इसकी पीठ से लाई। या ठीक हो? हुरैन ने पानी का ग्लास इसके मुंह से लगाया। ठसके की वजह से आंखों से भी पानी बहने लगा। आपने अभी क्या कहा? किससे रिश्ता पक्का हुआ है मेरा? संजीदगी से पूछा। जैनब से। अम्मी, आप मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसकी हैरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैनब से इसका रिश्ता, ये बात तसव्वुर में भी कितनी भयानक थी। पूछा तो था, कब? आंखें अब भी पूरी खुली थी। सभी मौके का फायदा उठाते मिठाई खाते दोनों को देख रहा था। पूछा तो था कि किसी को पसंद करते हो या कोई लड़की पसंद है तो तुमने यही कहा था, ऐसा नहीं है? 2 दिन पहले कोई गुफ्तगू हुरैन ने याद करवाई। जी ये बात हुई थी, पर आपने मुझसे जैनब के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा था। वो झुंझलाया। कितना खुश आया था वो घर। हाँ तो शादी तो करनी है ना अब। जब तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो मैं अपनी पसंद से करवाऊंगी, और मुझे जैनब बहुत पसंद है, और मुझे बहुत खुशी भी है कि तुमने किसी को और को पसंद नहीं किया। हुरैन ने मुस्कुराते बात मुकम्मल की और सभी को घूरते मिठाई का डब्बा छीना, जो अपनी शुगर का ख्याल किए बिना एक के बाद एक मिठाई खा रहा था। आप ये जुल्म नहीं कर सकती, संजीदगी से कहा। शादी करना कोई जुल्म नहीं है। जैनब से शादी जुल्म ही है। वो किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं था। क्यों? जैनब में क्या खराबी है? हुरैन के माथे पर बल नमदार हुए। वो बहुत बदतमीज है, और अगर तमीजदार होती मैं तब भी नहीं करता। हुरैन, बच्ची है अभी, बड़ी होने के साथ समझदार हो जाएगी। बच्ची है तो इसकी शादी ही क्यों कर रहे हैं? मैं इससे शादी नहीं करूंगा अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, हतमी कहा हुरैन। यानी तुम्हारा फैसला मेरे फैसले से ज्यादा मानी रखता है? संजीदगी से पूछा। मैं जैनब से शादी नहीं कर सकता अम्मी, गहरी सांस लेते कहा। क्यों नहीं कर सकते भाई? रिश्ता हो चुका है तुम्हारा, अब पीछे नहीं हट सकते तुम। आपके सबीह ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैं इससे बिल्कुल शादी नहीं करूंगा पापा, वो झुंझलाया। तो फिर किससे करोगे? सभी ने आईब्रो चुकाई, जबकि हुरैन संजीदगी से सभी को घूर रही थी। किसी से भी कर दीजिएगा, फिलहाल तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, और जैनब से तो बिल्कुल भी नहीं। वो खत्मी बोला। जैनब में क्या बुराई है? हुरैन ने गुस्से को दबाते पूछा। बड़ी लंबी फहरिस्त है, छोड़े। वैसे भी वो मुझसे बहुत छोटी है, और दूसरी बात हमारी नेचर भी बहुत अलग है। मजबूत दलील दी। लेकिन मैं ये सारे एतराज़ात रद्द करता हूँ। मेरी वैन भी मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी है, पर देखो मुझसे 10 साल बड़ी लगती है। सभी ने चोर नज़रों से एक नज़र हुरैन को देखा, जिसके माथे पर बल पड़े थे, और फिर जैनब तो तुमसे चंद साल छोटी है। दूसरी बात कि शादी इससे ही की जाती है जिसके मजाज आपस में मुतरादिफ हों, जैसे मेरा और तुम्हारी माँ का है। मैं एक शौक तबीब हंसते बोलने वाला इंसान, और तुम्हारी माँ बूढ़ी रूह। अगर मैं भी तुम्हारी माँ जैसा होता तो ये घर ना नहीं लगता। सभी ने फिर हुरैन को छेड़ा। मामा आप सुन रही हैं, बाबा बार बार आप पर तंज कर रहे हैं। या ने हुरैन का रुख सभी की तरफ करना चाहा। इसकी बातों में मत आना वैन, ये तुम्हें हमारे मकसद से गुमराह करके मौजू से हटा रहा है। सभी ने बहुत चालाकी से बात मोड़ दी। कोई ठोस वजह है मना करने की? हुरैन ने 2 टोक पूछा। या ने गहरी सांस ली। देखो या मैं अपने घर में रौनक चाहती हूँ। जैनब के पैदा होते ही मैंने सोच लिया था कि जैनब मेरे घर आएगी। मैं अपने घर में रौनक चाहती हूँ, वो सिर्फ जैनब की सूरत में। हुरैन ने फैसला सुनाया। ठीक है, फिर मैं इसकी सारी हरकतें जाकर इसके माँ बाप को बता देता हूँ। फिर मुझे यकीन है जो इसकी हरकतें हैं, इसके बाद अंकल आंटी
دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیں گے، پھر آپ اسے لے آئیے گا اور اپنے گھر کی رونق بنا لیجیے گا، اس لیے مجھے اپنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ایسے کب تک دیکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو جانے کے چکر میں تھی، زہیب کی کمر تھامنے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب مڑ گئی۔ میرا بس چلے تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں، بس ایک تم ہی ظالم بنی رہتی ہو۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ آپ پہلے سے زیادہ ڈرامے باز نہیں ہو گئے؟ آئیبرو اچکائی۔ بس دیکھ لو، تم ہی کہتی تھی کہ شادی کے بعد محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کندھے اچکائے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کے ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اور وہ قریب آیا۔ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاگل ہونے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ میں تو پہلے ہی تمہاری محبت میں پاگل ہو چکا ہمنا، اب کہاں کسر باقی ہے؟ دوسرے گال پر لب رکھے۔ پیچھے ہٹے زہیب۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ تمہیں پتا ہے مجھے تم سے دور رہنا نہیں پسند، پھر بھی دور رکھتی ہو مجھے، اب تو بیوی ہو میری۔ پھر اس اجتناب کی وجہ؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ آج اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اگر ایسے ہی چپکے رہے نا تو کھانا پتلیوں سے چپک جائے گا۔ زہیب کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ میں اس دوری کی بات نہیں کر رہا ہمنا، میں اس مستقل دوری کی بات کر رہا ہوں جو تم نے ہمارے درمیان قائم رکھی ہے۔ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے چھوڑ دیا۔ آپ مجبوری جانتے ہیں زہیب، ہمارا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈسکلوز کریں اپنا تعلق، اس سے آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اب کہ اس نے خود قریب ہو کر زہیب کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمنا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میں سب کے سامنے اپنا رشتہ ظاہر کر دوں، بتاؤں کہ میری پیاری سی بیوی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میں جانتی ہوں زہیب، پر یہ مناسب نہیں، ہم ایسے ہی خوش ہیں نہ کافی ہے نا؟ کیا یہ خوشی کے لیے کافی نہیں کہ ہم دونوں ایک ہیں؟ سر اٹھاتے واپس اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا یہ واقعی تمہارے لیے کافی ہے کہ میں ہفتے میں صرف ایک بار تم سے ملنے آتا ہوں، اور وہ بھی مشکل سے؟ میرے لیے یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ میں تمہیں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رہی بات کسی مشکل کی تو میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ہمنا نے گہری سانس لی۔ زہیب، یہاں میری بھی تو یونیورسٹی ہے نا، میرے بھی تو کام ہے نا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کوئی بھی مسئلہ ہو، اور دور ہونے سے محبت کم نہیں ہوتی، میری تو مر کر بھی کم نہیں ہوگی، لیکن آپ کی محبت کا نہیں پتا۔ منہ پھیرتے معصومیت سے چھیڑا۔ غصہ آنے کے باوجود وہ مسکرا دیا۔ غصہ وہ بھی ہمنا پر؟ یہ ناممکن تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر وہ آنکھیں موندتے ہوئے بولا۔ ہمنا اس کی جنونی محبت سے واقف تھی، اس لیے جلدی سے ایسے ہی احساس ہوا کہ اس کا مذاق زہیب کو تکلیف دے گیا ہے۔ زہیب کچھ کہنا چاہا۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، باپ سے کبھی محبت ہوئی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی انسان سے محبت کی ہے، صرف ایک ہی سے عشق کیا ہے، اور وہ تم جانتی ہو وہ تم ہو۔ میری سانسوں پر بھی میں نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے۔ ہمنا سے زہیب ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ زہیب کا نام لہجہ دیکھتے ہی اس نے کچھ پھر بولنا چاہا۔ جانتا ہوں تم نے مذاق کیا تھا، میری محبت کا درجہ مجھے نہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، پر ایسے مذاق سے گریز کیا کرو جس میں تمہارے اور میرے درمیان دوری کی بات ہو۔ ہمنا سے الگ ہوتے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لی، ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آپ کی محبت مجھے دیوانہ کر دے گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالتے وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرائی۔ خیر، تم پاگل ہونے والوں میں سے نہیں، ورنہ اب تک تو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہنسا۔ سنو، پکارا۔ سنائیے۔ پیچھے مڑتے احساس جتاتے والے انداز میں کہا۔ جب آپ کہتی ہو نا بہت پیاری لگتی ہو۔ سوری، دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسی لیے کہتی ہوں۔ ایک آنکھ دباتے وہ کچن میں گم ہو گئی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر گر گیا۔ وہ لاہور آیا تھا، اس کی کل کائنات ہمنا یہیں رہتی تھی۔ وہ کراچی سے ہر ہفتے اس کے پاس آتا تھا۔ 4 مہینے پہلے ہی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کی محبت میں مزید جنونی پن آ گیا تھا۔ حد یہ تھی کہ اگر ہمنا کہتی سانس نہ لو تو وہ سانس لینا بھی چھوڑ دیتا۔ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کی ہمنا سے دوستی تھی، اور وہ زہیب کی پڑوسی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ پڑھائی کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ہمنا کے لیے بہت خوبصورت فیلنگ رکھتا ہے۔ ہمنا کے پاس موبائل نہیں تھا نہیں، اس لیے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ 5 سال بعد وہ واپس آیا۔ ان 5 سالوں میں
بھی ہمنا کے علاوہ اس کی سوچوں کا محو کوئی لڑکی نہیں بنی تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا ہمنا کا باپ بہت پہلے ہی مر چکا تھا اور گھر کا کرایہ نہ ملنے کی وجہ سے گھر خالی کروا دیا گیا۔ کسی طرح رشتہ داروں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یتیم خانے میں رہتی ہے۔ اسی روز ہمنا کو وہاں سے لینے گیا۔ 5 سال بعد یوں اسے اپنے سامنے دیکھ ہمنا حیران تھی۔ وہ ان 5 سالوں میں اسے بھول چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا پر ہمنا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ 5 سال پہلے اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ بچپن تھا پر اب تو وہ جوان تھی اور یوں کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن زہیب اس کے سارے اعتراضات رد کرتا اسے دھمکا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ 2 کمروں کے چھوٹے فلیٹ میں اسے رکھا تھا، جس میں ایک کمرہ اس نے اپنے لیے رکھا تھا اور دوسرا ہمنا کے لیے۔ شروع میں تو وہ اس سے بہت ڈری سہمی رہتی تھی، پر 4 دن بعد ہی گھر میں مولوی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ زہیب اس سے نکاح کر رہا ہے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ نکاح سے صاف انکار کر دیا۔ زہیب نے 2-3 بار سمجھایا پر اس کا صاف انکار دیکھتے مجبور ہو گیا۔ پھر ایک گھر میں رہنا بھی مناسب نہ تھا، اس لیے اسے اچھے سے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمنا کے دل میں بھی محبت نے قدم جما لیے۔ جہاں اس کے رشتہ داروں نے شرابی کی بیٹی بول کر اسے دھتکار دیا تھا اور وہ 5 سال بعد لوٹنے کے باوجود اس کے زخم بھر گیا تھا۔ کچھ وقت بعد زہیب کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور وقت گزرتے گزرتے 4 سال گزر گئے اور اب 4 ماہ پہلے ہی انہوں نے شادی کی، لیکن ہمنا نے کراچی آنے سے انکار کر دیا۔ وہ ٹرے تھامے باہر آئی۔ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر وہ مڑنے ہی لگی کہ نشا نے اسے پکار لیا، نویرا چائے بنا کر دے کر جاؤ۔ نویرا نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر نظریں جھکاتے ٹیبل کے پاس بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ چائے کا ایک کپ نشا کو دیا، دوسرا صداقت کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ نویرا بیٹا، مجھے بھی ہاتھ میں ہی دے دو، میں گرم ہی پیتا ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے ایک نظر نشا کو دیکھا جو صداقت کے دیکھنے پر مسکرائی۔ نویرا نے چائے کا کپ تھاما کھڑی ہوتے صداقت کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ چائے کا کپ بڑھاتے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ نشا اس کی ان حرکتوں پر سخت خوفت کا شکار ہوتی تھی۔ وہ اتنی کانفیڈنٹ اور بیٹی اتنی احساس کمتری کا شکار۔ صداقت نے چائے کے کپ کے ساتھ کپ کے نیچے نویرا کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ کیا ہوا ہے گڑیا، اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ لب دانتوں میں دباتے مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی اور نظر نویرا کے معصوم چہرے پر پڑی۔ صداقت کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا جس سے ہاتھ میں پکڑی گرم چائے صداقت پر گر گئی۔ نویرا، غصے سے کھڑے ہوتے نشا نے چمٹ ماری اور منہ پر ہاتھ رکھے تکلیف و غصے سے نشا کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کیوں کرتی ہو یہ ڈرامے؟ بازو پکڑتے غصے سے پوچھا۔ ارے نشا چھوڑو، بچی ہے۔ جلن سے غصہ اسے بھی بہت آیا پر دبا گیا۔ ارے بچی ہے تو کچھ بھی کہیں سے بھی لگتی ہے، یہ اتنے بڑے او لیول کے کالج میں پڑھنے والی لڑکی؟ غصے سے پوچھا۔ اس سے اچھی تو سرکاری لوکل سکولوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ نویرا بنا کوئی جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ صداقت کی نظروں نے اس کے کمرے تک پیچھا کیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا، ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا کر چوڑیوں کے ڈبے کے نیچے سے ایک باریک سی چھری نکالی۔ وہیں فرش پر بیٹھتے وہ چھری اپنی ہتھیلی پر چبھانے لگی اور پھر آرام سے ہتھیلی سے باریک کٹ لگانے لگی۔ نشا کے پہلے شوہر کا انتقال شادی کے چند سال بعد ہوا تھا۔ نویرا اس کے شوہر سے تھی۔ شوہر کے انتقال کے وقت نویرا صرف 2 سال کی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال بعد نشا نے اپنی پسند سے صداقت سے دوسری شادی کر لی۔ صداقت کا اپنا بزنس تھا، وہ نشا سے پارٹی میں ملا تھا۔ وہ خود بھی شادی شدہ تھا، بیوی مر چکی تھی۔ نشا خوبصورت بھی تھی اور کانفیڈنٹ، بس اس کی ایک بیٹی تھی جو صداقت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگی۔ صداقت کی اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ ہی نشا کو خود کو وہ جیسی زندگی چاہتی تھی، گھومنا پھرنا بنا کسی فکر و ذمہ داری کی، ایسی ویسی ہی زندگی ملی تھی۔ نویرا پر جو پہلے تھوڑی بہت توجہ رہتی تھی، صداقت کی شادی کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ شاید اس کے باپ کی نیک کرنی تھی کہ گورننس بہت محبت کرنے والی ملی تھی، لیکن وہ گورننس بھی صرف اس کے 10 سال کی عمر تک ساتھ تھی۔ بڑے ہوتے ساتھ صداقت کی بدلتی نظریں اور اس کے بینڈیج اسے ٹارچر کرنے لگے۔
सॉरी इसके बैड टच इसे टॉर्चर करने लगे। वो निशा को बताने की कोशिश करती पर किसी न किसी बात पर निशा इसे डांट देती। इस टॉर्चर का असर था कि वो मर्दों से डरने लगी थी। इसे किसी मर्द की नज़रों से भी घिन आने लगी थी। इन सब में जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा सुकून देती थी वो खुद को जिस्मानी टॉर्चर करना था। जब भी वो गुस्से में होती या खौफ के ज़ेरे असर अपनी हथेली या अपने घुटनों से ऊपर बारीक बारीक कट लगाती, इसको ये सब वक्ती तौर पर सुकून देता था। इस चीज़ को नॉर्मल कंडीशन नहीं कहा जा सकता था, पर सब इस बात से लाइम थे। इसके पास कई ऐसे छोटे छोटे औजार थे जिससे वो खुद को जिस्मानी टॉर्चर करती थी। मतलब इसमें ना इस नावल में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो बहुत ये ना बहुत डिटेल में होगा, क्या पता, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी इसके 50 पेजेस सिर्फ हुए हैं, 57 पेजेस हैं, लेकिन ये बहुत ना, बहुत कहते हैं ना, बहुत गहमा गहमी वाला नावल है। ये नहीं, कुछ कैरेक्टर नहीं है, और ये मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगी इनके नाम, तो ये आप लोग तो सुन रहे तो पता होगा ही, लेकिन चलो आप आगे पढ़ते हैं। वो कमरे में बैठी अपने हाथों पर लगे कट देख रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने सख्ती से आंखें मींची। वो जानती थी इतनी रात को इस इंसान के सिवा कोई नहीं हो सकता था। अपने बराबर से मैं पड़ी छोटी सी छुरी उठाकर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी। वो तहिया कर चुकी थी कि अगर अब वो शख्स इसे बुरी तरह छुएगा तो वो मार देगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर क्या करती, डर और खौफ कहाँ कुछ करने देते थे। पर आज हिम्मत कर ली थी। कमरे में नीम अंधेरा था। वो खामोश सी बैठी रही जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसके जिस्म में करंट सा दौड़ा और इसने अपने कंधे पर रखे हाथ में पूरा जान से हाथ में पकड़ी बारीक छुरी गाड़ दी। ये खतरनाक भी था। अगर वो हाथ इसके कंधे से हट जाता तो छुरी इसके कंधे के अंदर धंस जाती, पर किस्मत साथ दे गई। अगले ही लम्हे कमरे में चीखें गूंज उठी। निशा की चीखें सुनती नवेरा फौरन उठी। इतने में सदाकत भी कमरे में आ गया। अब इसने उसकी मार दी। चिल्लाई तो निशा रोती हुई बुरी तरह चीख रही थी और हाथों में छुरी घुसी हाथ का को खूनम खून कर गई थी। नवेरा कपकपाते हाथ मुंह पर रखे फटी फटी आंखों से निशा को देख रही थी। वो समझी थी सदाकत है। सदाकत ने इसके हाथ से छुरी खींचकर निकाली। निशा के चीखने से पर नवेरा भी जोर से चीखी। सदाकत ने इसे गुस्से से घूरा। वो जानता था ये वार इसके लिए था, यानी चूंटी के भी पर निकल आए थे। नवेरा के बाद में सीधा करने का सोचकर वो निशा को अपने साथ ले गया। रोना बंद करो निशा। हॉस्पिटल से वापसी पर वो झुंझलाया। झुंझलाने की वजह निशा की तकलीफ या इसका रोना नहीं, बल्कि नवेरा का आज का रिएक्शन था। चौंका देने वाली बात यह थी कि छुरी इसने निशा के हाथ में मारी थी। वो छुरी सब्जी या फल काटने की नहीं, वो छुरी टॉर्चर की थी। नवेरा के पास वो छुरी का मतलब था कि इसके पास बाकी किट भी है, पर वो किट इसके पास आई कहाँ से, क्योंकि ये किट नॉर्मल दुकानों से नहीं मिल सकती थी। और इससे बड़ी बात इसकी हिम्मत की थी। वो बहुत खूब समझता था इसने ये वार निशा पर नहीं इस पर किया था, पर इसकी जगह आज निशा थी। तुम सही कहते थे, इसका दिमाग खराब हो गया है, वो नफ्सियाती है। इसने मुझ पर हमला किया। सदाकत अपनी माँ पर। निशा को तकलीफ और गम गुस्से से बुरा हाल था। मैं तुमसे पहले ही कहता था इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम खुद सोचो, मैंने इसे बचपन से बाप जैसी मोहब्बत दी है, कभी मोहब्बत में सुतेलापन नहीं आने दिया, फिर भी वो मुझे कोई गलीज इंसान समझती है। मेरे शफकत भरे लम्स को बैड टच कहती है। निशा का दिमाग पक गया। सदाकत, अब हम क्या करेंगे? ऐसी हरकतें नॉर्मल लोग नहीं करते। निशा सर थामे बहुत परेशान थी। एक ही तो औलाद थी, वो भी पागल हो रही थी। जो भी था थी तो माँ, फिक्र तो फितरी थी। कुछ करते हैं, वो पुरसोच लहजे में बोला। इसकी सोचें नवेरा के गिर्द ही घूम रही थी। हम किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाते हैं, मैं इसे पागल खाने नहीं भेजना चाहती। इसकी सोचें बहुत आगे निकल चुकी थी। वो नवेरा के लिए बहुत परेशान हो रही थी। इसका इलाज तो मैं अब खुद करूँगा, और ऐसा करूँगा कि छुरी क्या नज़र भी नहीं उठा पाएगी। गाड़ी गिराज का गियर चेंज करते दिल में कहा। सदाकत कहाँ गुम है? कोई जवाब न पाकर निशा ने पुकारा। कहीं नहीं, मैं बात करूंगा किसी अच्छे डॉक्टर से। तुम अभी चुप रहो, कुछ देर मेरे सर में दर्द हो रहा है, माथा मसलते कहा। निशा भी खिड़की से बाहर देखने लगी। इस वक्त दोनों की सोचों का महवर नवेरा थी। निशा के निकलते ही वहीं वापस जमीन पर बैठ गई थी। शिद्दत से रोना आने लगा था। इससे सदाकत की नजरों से खौफ महसूस हुआ था। इसकी गुस्से भरी नजरें इसे वार्निंग दे रही थी, जबकि अब तो निशा भी इसे ही गलत समझने वाली थी। मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी। वो माफ़ी मांगने का निशा से नहीं सदाकत से सोच रही थी। सदाकत से वो और खौफजदा हो गई थी। मैं भाग जाऊँ? दिल में ख्याल आया। नहीं,
वो ढूंढ लेंगे। मैं इन्हें मार दूं? इसने एक और रास्ता पेश किया। मैं कत्ल नहीं कर सकती। डिप्रेशन बढ़ रहा था। वो वापस अपनी छुरी ढूंढने लगी जो इसे कमरे में नहीं मिली। इसने अलमारी खोलकर सबसे नीचे खाने से एक किताब निकाली जो सबसे नीचे रखी। इसमें से एक लंबी पिन नुमा कील थी और नोक बहुत बारीक थी। दोनों घुटने मोड़कर वो इस नोकेली चीज को देखने लगी, फिर आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता इसे घुटने में चुबोने लगी। कुछ देर बाद आंखें खोली तो अब सब नॉर्मल लगने लगा था। शलवार पर नजर पड़ी जिससे पर खून के बारीक बारीक बहुत सारे धब्बे थे। वो धीमा सा मुस्कुराई। अब इसे नींद आने लगी थी। वो उठी, औजार वापस अपनी जगह पर रखा, कमरे का दरवाजा लॉक किया और साइड टेबल के दराज से पॉलीफेक्स निकाला। घुटनों पर ऊपर तक ट्राउजर ऊपर करके घुटनों को रुई से साफ किया। जलन से मुंह में सिसकाए निकली और होंठों पर मुस्कुराहट आई। ये तकलीफ इसे मजा देती थी, नशा सा था इसमें। पॉलीफेक्स घुटने पर लगाई, फिर ऐसे ही लेट गई। लाइट खुली हुई थी पर अब नींद की गनूनगी इतनी तारी थी कि वो खुली लाइट में ही सो गई थी। क्या? वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। सबने अपने कानों पर हाथ रखा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मॉम? वो सदमे से कंग मुनीजा को देख रही थी जो बेतासुर चेहरा लिए इसे ही देख रही थी। हाँ अम्मी, अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यूशा ने भी दुहाई लगाई। मुनीजा के साथ अहद ने भी चौंक कर देखा। तुम्हारे साथ क्या कर दिया हमें? मुनीजा ने आईब्रोज कही। मैं 5 साल बड़ा हूँ जैनब से, पहले मेरी बारी है, मासूमियत से कहा। मुनीजा ने हंसी रोकी। क्यों भाई, लड़के हो, लड़कियों की शादी देर से होती है, लड़कों की शादी देर से होती है। अहद ने उसे घूरा। यानी आपकी तरह बूढ़ा होकर करूं? अब भी मासूमियत से कहा। तुम्हारे कहने का मतलब मैं बूढ़ा हूं? अहद ने सीधा होते आईब्रोज कही। अरे अब्बू, तफरीक कर रहा हूं, क्या अब मजाक भी नहीं कर सकता? पता है मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे ज्यादा हो रहा है। अहद ने बीच में टोका। सब ने कहका एक साथ निकला। ओह सॉरी, सब कहते हैं तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं। बात मुकम्मल की। सोचेंगे तुम्हारी शादी का भी, पहले आमना और जैनब को देख लें। एहसास जताते वाला अंदाज। मैं याया से शादी नहीं करूंगी, जैनब ने हतमी कहा। भाई बोलो, बड़ा है तुमसे। योशा ने लुकमा लगाया। योशा, मुनीजा ने गुस्से से घूरा। सॉरी जैनब, खबरदार, जो भाई कहा, होने वाला शौहर है तुम्हारा। कहते साथ ही वो फिर हंस पड़ा। मैं नहीं करूंगी याया से शादी। वो जब से एक ही रट लगाए बैठी थी। हाँ प्लीज अम्मी मत करें, इस बेचारे ने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो जैनब नामी से सजा दी जा रही है इसे। आमना ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो सिर्फ घूर कर रह गई। इस वक्त इसका मुद्दा सिर्फ याया से शादी करने के लिए इनकार था। डैड, मैं नहीं करूंगी याया से शादी, अब के इसने आहत से कहा। बेटा क्यों नहीं करोगी? अच्छा खासा है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, ऐसे रिश्ते हर किसी के नसीब में नहीं होते। आहत ने प्यार से समझाया। हाँ तो वही तो, वो बहुत अच्छा है, मैं इसके काबिल नहीं, इसलिए आप मना कर दें। वो खुशी से बोली। हम बस इसी के शुक्राने अदा कर रही हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की को भी इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। भला कैसे इनकार कर दें? इसके बाद तो किसी को कूड़े वाले का भी नहीं मिलेगा। मुनीजा ने इस सुकून से कहा। आमना और यूशे भी हंस दिए और वो पहलू बदल कर रह गई। इसकी जुबान मुनीजा के सामने नहीं चल पाती थी। एक वजह यह थी कि वो मुनीजा से डरती थी, दूसरी वजह यह कि वो मुनीजा की ही कॉपी थी। पर मुनीजा से जीतना इसके बस की बात नहीं थी। याया भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता होगा, इससे तो मेरी कभी बात भी नहीं हुई। एक और कोशिश, वो राजी है। अब के वो चौंकी। जो गालियां आती थी इन सब से याया को नवाज दिया। मैं अभी छोटी हूँ मॉम, आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? अभी तो आप ही की भी नहीं हुई। वो झंझलाई। बस अब रोना बाकी था। आहद, इसकी यूनिवर्सिटी बंद करो, छोटी बच्चियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती। मुनीजा ने सुकून से कहा। मॉम आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। आंखों में नमी चमकी। इसके आंसू देखते आहद फौरन नरम पड़ा। दूसरी तरफ यूशा भी संजीदा हुआ। वो दोनों ही इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, जबकि मुनीजा इसे तीखी नजरों से देखने लगी। अम्मी वो भी वाकई छोटी है, अभी इतनी जल्दी क्या है? यूशा ने समझाना चाहा पर मुनीजा की सख्त कुरी से खामोश हो गया। ओके परेशान मत हो, कोई नहीं कर रहा जबरदस्ती, लेकिन याया बहुत अच्छा लड़का है। आपके सभी चाचू और हूर आंटी की भी यही ख्वाहिश है और हमारी भी। आप सोच कर जवाब दो, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। आहद की बात सुनते वो आहद के गले लगे। थैंक यू डैड। ओके जाओ आराम करो, कल यूनी भी जाना है ना। आहद ने सर सहलाते मोहब्बत से कहा। ओके डैड, गुड नाइट। एंड गुड नाइट
ऑल ऑफ यू एंड लव यू भाई। यूशा को फ्लाइंग किस देते आमना और मुनीज़ा को सिरे से नज़रअंदाज किए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ओह लव यू भाई, अगर रिश्ते से इनकार किया तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मुनीज़ा ने पीछे से ही हांग लगाई। वो बुरे बुरे मुंह बनाती कमरे में चली गई। कितना घुन्ना मीसना है वो। कमरे का दरवाज़ा बंद करते वो बआवाज़ बड़बड़ाई। काली बिल्ली कहीं का, वैसे इतना शरीफ बनकर रहता है और अब रिश्ता भेज दिया। वाह, याया के सांवले रंग पर चोट की। ख्वाब तो देखो कितने बड़े बड़े देख रहा है। ज़ैनब शाह से शादी करना चाहता है। कोई बात नहीं मिस्टर याया, ऐसी वॉट लगाऊंगी तुम्हारे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। कमरे में टहलती वो सोच रही थी कि कैसे जान छुड़वाई जाए। वो सब नाश्ते पर बैठे थे। ज़ैनब जल्दी जल्दी नाश्ते करने निकलने के चक्करों में थी। मुनीज़ा की नज़रें से परेशान कर रही थी। सर बाहर पुलिस आई है। चौकीदार के बताने पर नाश्ते पर बैठे सब चौंके। यूशा तो घर पर था नहीं जो इससे मिलने आते। क्यों आए हैं? आहत ने खड़े होते कहा। सर वो कह रहे हैं ज़ैनब बीबी से कुछ पूछगछ करनी है। सबने ज़ैनब को चौंक के देखा। ज़ैनब भी बौखलाई खड़ी हो गई, फिर नासमझी से कंधे उचका दिए। इसे भी समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस इसके लिए क्यों आई है। ड्राइंग रूम में बिठाएं, हम आ रहे हैं। आहत के कहने पर चौकीदार मुड़ गया। क्या है ज़ैनब तुमने? आहत के पूछने से पहले मुनीज़ा ने इसे बाजू से पकड़ा। मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। आहत को देखते मासूमियत से कहा। इसको छोड़ो मुनीज़ा, अभी पता चल जाएगा। साथ चलने का इशारा करते कहा। वो तीनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सामने खड़ी औरत ज़ैनब की तरफ बढ़ी, जो मुनीज़ा के बराबर में खड़ी फटी आंखों से सामने खड़ी अपनी दोस्त की माँ और इसके भाई को देख रही थी। अमल कहाँ है? थप्पड़ मारते पूछा, लेकिन थप्पड़ ज़ैनब के गाल पर लगने से पहले मुनीज़ा ने इसका हाथ पकड़ लिया। जबकि इस अचानक हुई कार्रवाई पर ज़ैनब डर कर आंखें मीच गई। हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? इस औरत का हाथ झटकते मुनीरा चीखी। ज़ैनब फौरन मुनीज़ा के पीछे हुई। इसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि अमल के घर वाले इसके घर पहुंच जाएंगे। अपनी बिगड़ी औलाद से पूछे मेरी अमल कहाँ है? ज़ैनब के गुस्से से घूरते मुनीज़ा ने कहा। आपकी बेटी कहाँ है? ये मेरी बेटी को कैसे मालूम होगा? सख्त लहजे में पूछा। सब मालूम है आपकी बेटी को, पूछें इससे किसके साथ भगाया है। मैं जानती हूँ ये बराबर किस शरीक है। मुनीज़ा और आहत ने मुड़कर ज़ैनब को देखा। इनके यूं देखने पर ज़ैनब को अपना दिल डूबते हुए महसूस हुआ। नहीं मॉम, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं भगाया, मैं तो जानती भी नहीं आंटी किस बारे में बात कर रही हैं। फौरन सफाई दी। सुन लिया आपने? सीने पर हाथ बांधते अब के आहद ने कहा। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ये सब झूठ बोल रही है, इससे पूछे हम कुछ नहीं कहेंगे। वो औरत अब नरमी पर आई थी। बात औलाद की थी, इससे बढ़कर लड़की की जात की थी। इतनी मासूम होती तो ये हरकतें ना करती। इसका मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। मुनीसा ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो औरत अब गुस्से से ज़ैनब को घूरने लगी। मुझे सच में कुछ नहीं पता आंटी, ज़ैनब ने लब चबाते कहा। मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें सब पता है। तुम्हारे जैसी दोस्तों की बदौलत दोस्तों का नाम खराब है। वो फनकारी। मेरी बेटी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी की तरबियत सही करनी थी ना। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ज़ैनब अंदर जाओ। मुनीसा के कहने पर वो मौका गनीमत जानकर फौरन चली गई। मुझे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बेकार सी वजह के लिए आप मेरी बेटी के नाम लेते यहाँ तक आए। आहद ने इनको नज़रअंदाज किए। इंस्पेक्टर से कहा। जवाबन थोड़ी बात हुई, फिर वो रुखसत हो गए। आहद का मूड बुरी तरह खराब हो गया था। वो बिना नाश्ता किए ऑफिस की तरफ निकल गया और मुनीज़ा ज़ैनब के कमरे की तरफ। ये सब क्या है ज़ैनब? मुनीज़ा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वो जो पहले ही परेशानी से टहल रही थी फौरन सीधी हुई। मुझे नहीं पता मॉम। वो बामुश्किल अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत सही कह रही थी। ज़ैनब को जांचती नज़रों से देखते तीखे लहजे में कहा। नहीं मॉम, क्या आपको अब मुझसे ज़्यादा किसी दूसरे की बात पर ट्रस्ट है? मैं लाख बदतमीज़ सही, पर ऐसी हरकत नहीं कर सकती। संजीदगी और दुख से कहा। दुआ करूंगी आगे भी तुम्हारी बात सच ही साबित हो। ज़ैनब शाह, तुम सबसे बच जाओगी, पर मुझसे नहीं, हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। मुनीज़ा ने उंगली दिखाते गुस्से से वार्न किया। ज़ैनब थूक निकल कर रह गई। अपना ग्रुप बदलो, अच्छी लड़कियों के साथ रहा करो। वैसे भी तुम्हारी पैदाइशी बुराई है कि हमेशा बुरी चीज़ों खींच कर कैच करती हो। पता चला किसी दिन खुद भी। मॉम, सदमे से पुकारते वो समझ गई थी कि मुनीज़ा क्या बोलने वाली है। मॉम, सदमे से पुकारा। वो समझ गई थी मुनीज़ा क्या बोलने वाली है। यह हकीकत थी कि इसने अपने किरदार को आईने की तरह साफ रखा था। वो लड़कों से बात करती थी
मगर लेकिन सिर्फ काम की हद तक। इसे लड़कों में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। भागना तो दूर की बात, वो किसी के साथ इस नौयत की दोस्ती भी नहीं कर सकती थी। तुमने सोच लिया? मुनीज़ा मौजू बदलते याया की तरफ आई। किस बारे में? ज़ैनब अनजान बनी। याया के मुतालिक। मैं हाँ कर चुकी हूँ ज़ैनब, और तुम्हारी बोंदी दलाइल की वजह से मैं हुरैन को मना नहीं करूँगी। मॉम, वो मुनीज़ा की नज़रों से कंफ्यूज होते वो अल्फाज तलाश करने लगी। एक तरफ डर भी लग रहा था सुबह सुबह जो इसके खिलाफ हुआ था। या तो सीधे सीधे हाँ कहना या ऐसी वजह देना जो सूट करे। सीने पर हाथ बांधते ज़ैनब के जवाब का इंतजार करने लगी। इतनी जल्दी क्या है? सोचने का थोड़ा वक्त तो दें। रात को डैड आएंगे, मैं जब तक जवाब दे दूंगी। टालना चाहा। सोचते वो हैं जिनके पास दिमाग हो, इसलिए सोचने की बात तो रहने दो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब देने के लिए तुम्हें इतना वक्त लगे। अपने आंसुओं से अपने बाप को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। और वो भी बेवकूफ़ है नहीं। तुम्हारी मोहब्बत में बन जाते हैं। मोहम्मद शादी नहीं करना चाहती, मजलूमियत से कहा। बेकार वजह है, एक ना एक दिन करनी है। और कोई वजह? मोम, वो काला है। इस वक्त यही बात इसकी जुबान पर आई। मुनीज़ा आंखें फैलाए इसे देख रही थी। आखिर क्यों थी वो ऐसी? मसला तो वाकई है ये, बस यही मसला है। मुनीज़ा ने हामी भरते मुनीज़ा को राजी देखते इसकी आंखें चमकी। जी, बस यही वजह है। ओके, मेरी एक दोस्त है, इसकी स्पेशलिस्ट है। मैं हुरैन से कहूँगी वो याया को वहाँ ले जाए। 1 महीने में गोरा हो जाएगा। ठीक है, अब तुम परेशान मत होना। मुनीज़ा ने आगे बढ़ते प्यार किया। मैं हुरैन को मंगनी का कह देती हूँ, बाकी शादी याया के गोरे होने के बाद। मुस्कुराकर वो पलटने लगी कि ज़ैनब फिर बोल उठी। मॉम, इस तरह तो सिर्फ वो गोरा होगा ना आग। कहते कहते वो लब बीच गई। तो और किस किस को गोरा करना चाहती हो ज़ैनब? मुनीज़ा ने आईब्रोज उचकाई। किसी को नहीं, वो झुंझलाई। फिर मैं समझूं कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? एक फिर सवाल किया। जैसी आपकी मर्जी। गुस्से से छनछनाते पता नहीं क्या है हुए बाथरूम में घुस गई। मुनीज़ा मुस्कुराते हुए नीचे उतर गई। वो आज ही हुरैन को फ़ोन करके इसे हफ्ते मंगनी का बोलने वाली थी। मसरूफ़ हो? बेड पर बिखरी फाइल्स देखते पूछा। हाँ, पर आपके आगे सारी मसरूफियत फरागत है, बैठे। याया ने मुस्कुराकर इन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। हाँ, पर मैं मसरूफ़ हूँ, इसलिए बैठ नहीं सकती, काफ़ी मसरूफ़ अंदाज में कहा। याया ने हंसते हुए आईब्रोज कही। हाँ, ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो आपको मुझसे बढ़कर हो गई? ट्राउजर की जेबों में हाथ डालते वो हुरैन के सामने आया। होठों पर मुस्कुराहट थी। मेरी बहू? हुरैन के बहू कहने पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो फिर ज़ैनब का जिक्र लेकर बैठी थी। फिर से नहीं प्लीज़ खातूने जान। वो नफ़ी में सर हिलाते मुड़ गया। मैं पूछने नहीं आई, सिर्फ बताने आई हूँ हफ्ते को मंगनी रखी है, सादगी से हफ्ते को ऑफ ले लेना। क्या? किसकी मंगनी रखी है? हैरानी से पूछा। कम सुनने लगे हो, तुम्हारी मंगनी रखी है। हुरैन ने घूरी से नवाजा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मेरी मंगनी है, बल्कि ऐसा लग रहा है किसी और की मंगनी है। मुझे बतौर मेहमान बुलाया जा रहा है। वो सख्त झुंझलाया। याया, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नज़र में मेरी ख्वाहिश की ये अहमियत है। ठीक है, मैं मना कर देती हूँ मुनीज़ा आपी को। आंखों में मसनूई आंसू लाए दुख से कहते वो मुड़ गई। रुकें यार, ठीक है, कर लें आप अपनी ख्वाहिश पूरी। आपकी ख्वाहिश से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं। याया ने हथियार डालते हाँ कर दी, लेकिन फिर भी हुरैन बिना कुछ बोले निकल गई। मंगनी तक ये नाराजगी कायम रखनी थी। कोई भरोसा नहीं वो कब मुकर जाए। और ये होता है फैमिलीज में, मोस्टली फैमिलीज में इमोशनल ब्लैकमेल चलता है, और इस हद तक आ जाता है ना कि आप कहते हो हाँ बस ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। वक्ती ख्वाहिश पूरी करके सारी जिंदगी अफसोस करेंगी। ज़ैनब से ही बात करनी पड़ेगी अब। उफ, मेरा मयार इतना गिर गया कि मैं इस सरफरी से बात करूंगा, ठंडी आ भरी। कोई नहीं, वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो सुबह वक्त से पहले कॉलेज के लिए निकल गई थी। सदाकत का सामना करना इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। पूरा वक्त इसने कॉलेज में ये दुआ की कि ये वक्त रुक जाए और वो कॉलेज में ही रुक जाए, पर वक्त ना रुकना था और ना रुका। छुट्टी के बाद एक एक करके पूरा कॉलेज खाली हो गया और वो अपनी इसी सोच में बैठी रही कि निशा को कैसे समझाएगी या सदाकत से कैसे बचेगी, पर एक भी बात दिमाग में तरतीब ना दे सकी।
कॉलेज मुकम्मल खाली हो जाने पर चौकीदार ने इसे आवाज लगाकर गुस्सा किया तो वो मुंह बनाते कॉलेज से बाहर निकल गई। सड़क अब काफी हद तक सुनसान हो चुकी थी। एक दो रिक्शे वाले इसके करीब रुके, पर इससे जल्दी घर नहीं पहुंचना था, इसलिए स्टॉप तक पैदल जाने का फैसला किया। जमीन पर नजर जमाए वो गहरी सोच में डूबी चल रही थी जब किसी मजबूत जिस्म से टकराई। नजर सामने उठी तो दोनों जेबों में हाथ डाले कंधे पर बैग लटकाए एक खुश शक्ल लड़का खड़ा था जो इससे कद में थोड़ा ही बड़ा था। सॉरी, मैंने देखा नहीं, वो कहते हुए एक तरफ से निकलने लगी जब वो सामने आया। थैंक यू, इसके करीब होते शोक लहजे में कहा। क्यों? थूक निकलते पूछा। सामने खड़े लड़के की अजीब निगाहें आज अच्छा सिग्नल नहीं दे रही थी। मुझसे टकराने के लिए? एक आंख दबाते शोही से कहा। लम्हे में इसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। इसने अपनी उल्टे हाथ का नाखून जोर से अपनी हथेली में चुबाया। पलट कर जाने लगी जब अपने पीछे दो और लड़के खड़े देखे। इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा। इसे एक साथ तीन सदाकत नजर आने लगे। इन सब की नजरें भी सदाकत जैसी थी। आखिर एक सदाकत से डर कर घर से बाहर थी तो बाहर तीन सदाकत इसे नोच खाने को खड़े थे। कपकपाते हाथों से वो जोर जोर से अपने नाखून हथेली में चुबाने लगी। इसने एक नजर रोड पर डाली। रोड सुनसान था। इसे अपने ऊपर और ज्यादा गुस्सा आया। वो सबके साथ क्यों कॉलेज से नहीं निकल गई, या रिक्शा क्यों नहीं लिया? अरे तुम्हें तो पसीने आ रहे हैं, पानी दे यार इसको। आगे खड़े लड़के ने पीछे वाले को इशारा किया। वो पीछे होते दीवार से लग गई कि इन तीनों की शक्ल अब इसके सामने थी। देखो भाभी, आपको परेशान करना मकसद नहीं है, पर यह लड़का जो है ना, इसका नाम मुराद है, यह आप पर शिद्दत से दिल हार बैठा है। कसम से हम गारंटी दे रहे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वो सफेद चेहरा लिए इस लड़के की जानिब देखने लगी जिसका तारुफ अभी दूसरा लड़का करवा रहा था। इसकी नजरों में देखते इसे सदाकत वाली ही हवस महसूस हुई। वो नफी में सर हिलाते रास्ता तलाश करने लगी। भाभी बस एक बार बात कर लें, दोस्ती कर लें, अगर बाद में ना पसंद आए तो बेशक ब्रेकअप कर लीजिएगा, फिर हम दोनों भी ऑप्शन में होंगे। आखिरी बात पर वो दोनों हंसते जबकि मुराद घूरने लगा। क्या हुआ जानू, ये लोग परेशान कर रहे हैं क्या? वो जो पहले इन तीन लड़कों से डरी खड़ी थी, जो उम्र में इसके जितने थे, अब एक नए नौजवान को देखकर मजीद सहमी थी जो इसके बराबर ही खड़ा होते इसे इतने चीप नाम से मुखातिब कर रहा था। कौन है भाई, कौन हो भाई, और कहाँ बीच में घुसे चले आ रहे हो? सामने से एक लड़का जो योशा के ही हम के कदम काट का था, योशा के कंधे पर हाथ रखे आईब्रो चुकाते पूछा। नवेरा परेशानी से भागने के पर तोल रही थी, पर वो चारों ऐसे खड़े थे कि वो भाग जाए। योशा ने एक नजरे इन तीनों को देखा जो सिर्फ कद में बड़े थे। इनके कंधे पर लटके बैग बता रहे थे कि वो भी कॉलेज में ही लड़के हैं। मैं कहाँ भाई, आप लोग मेरी जानों और मेरे बीच में आ रहे हैं, बीवी है मेरी। इसके इस तरह बोलने पर वो लड़का जो इसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था पीछे हुआ। झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो फौरन सहमी हुई बोली। योशे ने इसे चौंक कर देखा। इसे समझ नहीं आया वो इसे मासूम समझे या बेवकूफ। अरे मेरी जान, झूठ क्यों बोल रही हो? नाराजगी अपनी जगह, पर ऐसे तो ना बोलो ना। इसके थोड़ा करीब होते मुस्कुराती नजरों से कहा। इससे पहले नवेरा कोई जवाब देती इस लड़के ने पकड़कर सीधा किया। क्या भाई, हमारे दरमियान क्यों आ रहे हो? ज्यादा मस्ती है तो खुद ढूंढो कोई, हबासत से कहते धक्का दिया। तुमने ढूंढी या मैं इसको जानता था या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये मेरी जानू है, दैट्स इट। अब अगर अपना मुंह तुड़वाना नहीं चाहते तो खिसक जाओ। चैलेंजिंग अंदाज में कहते वो नवेरा की तरफ झुका। है ना जानू? इसके इस तरह करीब आने पर वो एकदम पीछे हुई। इसके इस हरकत पर योशा मुस्कुराया। ये हमारा शिकार है, तुम कोई और ढूंढ लो, दूसरे लड़के ने कहा। नवेरा का चेहरा मजीद सफेद पड़ा। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे नवेरा को कोई दुकान में रखी चीज हो। योशा ने पहले इस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का 20 साल से बड़ा नहीं था। फिर अचानक जोरदार मुक्का इसके नाक पर मारा। तुम क्यों डर रही हो जानू? नवेरा को यूं चिल्लाते देख मासूमे से कहा। अभी वो कुछ और कहता जब मुराद ने पीछे से अपना बैग इसके सर पर मारा। 1 मिनट रुको, जाना मत। अगर भागने की कोशिश की तो सामने गटर देख रही हो ना, इसे फेंक दूंगा। कुछ दूर खुले मैन होल की तरफ इशारा किया। इतने में एक और मुक्का सर पर पड़ा। इसकी आवाज से पीछे मुड़ा जबकि वो हैरानी से इन सबको देख रही थी। मुराद के मुंह पर एक बार फिर 3 मुक्के लगाता मार कर वो जमीन पर ढह गया। अभी दूसरे को पकड़ा ही था कि वो इसे भागती हुई नजर आई। अरे जानू, कहाँ जा रही हो? योशा ने पुकारा, मगर वो रिक्शा में बैठती निकल गई जो इसे दूर से आता हुआ ही देख लिया था। योशा ने ठंडी आ भरी। पीछे जेब में हाथ डालते दूसरे लड़के के आगे किया जिसके देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, वो दोनों हाथ में जोड़ने पर आ गए। माफ कर दे, हम बस
दूसरे लड़के का इतना बोलना था कि यूशा ने इसके गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो नीचे गिर गया। मुराद तो पहले ही जमीन पर गिरा हुआ था, जो आखिर भागने के पर तोड़ रहा था। यूशा ने गन निकालते से जमीन पर बैठने का इशारा किया। गन देखते इन तीनों की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वो यहाँ टेलर के पास मुनीजा के कपड़े लेने आया था। दुकान ना मिलने पर चलते चलते यहाँ तक आ गया। अगर ना आता तो न जाने ये कॉलेज के लड़के शुगल में क्या करते। हरासा करना तुम लोगों की नज़र में शुगल है, शिकार था वो तुम लोगों का। चलो कोई नहीं, आज तुम लोगों को पता चलेगा हरासा करना किसे कहते हैं। ज़रा हमें भी इस शुगल का मज़ा पता चलेगा, क्योंकि भाई जवान तो हम भी हैं, पर हमें कभी इस तरह के शुगल का ख्याल नहीं आया। अब जब तुम लोग कह रहे हो तो शुगल है तो होगा। कहते ही इसने किसी को नंबर मिलाते कौन से लगा। सर माफ़ कर दें, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दूसरा लड़का रोने लगा। तो हम भी तो बस मजाक करेंगे यार, टेक इट इजी चिल। हाँ जमशेद, पुलिस मोबाइल लेकर यहाँ पहुँचो, तुम्हारे लिए शुगल का इंतज़ाम किया है। सर प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। वो तीनों रोने लग गए थे। हाँ 3-3 है, सही से हाथों की खुजली मिटाना, बस जल्दी पहुंचो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कहते साथ ही फ़ोन कर दिया। जब जवानी से पहले जवानी चढ़ने लगे तो इसका इलाज ज़रूरी होता है। गुस्सा जब्त करते कहा। इसने जमशेद के हवाले करने का फैसला इसलिए किया था कि वो जिस नौयत का तशद्दुद करने का आदी था, अगर गुस्से में इसका 1% भी इन पर कर देता तो इनकी बर्दाश्त से बाहर होता। वो लोग रोते रहे। कुछ देर बाद पुलिस मोबाइल आई और तीनों को अंदर डाला। अच्छी तरह खातिर मदारत करके घर वालों को बुलाना, बस ध्यान से कोई हड्डी वड्डी न टूटे और सर पर नहीं मारना। मोबाइल पर मसरूफ जमशेद को हिदायत दी। वैसे क्या किया है इन्होंने? लड़की हरासा। ओह ओके, मैं निकलता हूँ। जमशेद सलाम करता निकल गया। हाय निकल, तू मेरी जानो भी गई। कंधे उचकाते वो बस टेलर की दुकान ढूंढने लगा। मुझे तो रामू का काका ही बना दिया है बड़ी बीबी ने। ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हाथों की मुट्ठी मुंह पर रखे वो जले पैर की बिल्ली बनी कमरे में चक्कर काट रही थी। क्या करूं? याहिया से बात करूं? नहीं, अगर इसने मॉम को बता दिया तो वो वाकई मेरी हड्डी पसली एक करने में देर नहीं लगाएंगी। कुछ और सोचना पड़ेगा। मोबाइल की रिंगटोन ने इसे अपने सोचों से बाहर निकाला। हेलो? नहीं यार, अभी मुमकिन नहीं, वैसे ही मसला हुए हैं, फिलहाल कोई रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, तुम लोग चले जाओ, फिर कभी कोशिश करूंगी। नहीं, अभी बाद में बात करूंगी, कुछ मसरूफ हूँ, बाय। बेजारगी से कॉल काटते इसने फ़ोन बेड पर फेंका। अभी वो वापस चलने ही लगी थी जब फ़ोन दोबारा बजा। अब क्या है? फ़ोन उठाते सख्त बेजारगी से कहा। दूसरी तरफ वो जो प्यार से समझाने का सोच रहा था, इसका ऐसा लहजा सुनकर लब बीच गया। काम है। मर्दाना आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा। नंबर अनजाना था, पर फ़ोन से उभरती आवाज़ वो बखूबी पहचानती थी। या सरगोशी नुमा पूछा। जी, बेलचक लहजा। जैनब ने फ़ोन को घूर कर देखा। कॉल भी खुद की और अकड़ भी दिखा रहा है। फरमाइए। इसने अभी सारे लिहाज एक तरफ करके स्पॉट लहजे में जवाब दिया। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और मैं भी तुमसे किसी सूरत शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम मना कर दो मुनीजा आंटी को। बात मुकम्मल करके इसने जैनब के बोलने का इंतजार किया, जो मुंह खोले इसकी बात पर गौर कर रही थी। हेलो? खामोशी बढ़ने पर याया ने पुकारा। आपको किसने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती? मुस्कुराते हुए वो मतलब से सुकून से बेड पर गिरी। आवाज़ और लहजे में एकदम चाशनी खुल गई। मतलब? याया ने नासमझी से मोबाइल को देखा जैसे वो जैनब हो, फिर फ़ोन वापस कान से लगाया। मतलब ये कि मैं तो इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राज़ी हूँ, बल्कि मेरी खुशी का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुंह पर तकिया दबाया, क्योंकि हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। इसकी मुश्किल यूँ आसान हो जाएगी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन मैं तुमसे शादी में दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ही होगी, इसलिए इनकार कर दो मुनीजा आंटी को। याया ने माथा मसलते अपनी नापसंदीदी का इजहार किया। जैनब ने फ़ोन को देखते कड़वा मुंह बनाया। जुबान की नोक तक आया कि कह दे मैं तुमसे शादी से बेहतर खुदकुशी समझती हूँ, पर अभी अपना उल्लू सीधा करना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती, पर इनकार भी खुद करें। मसनूई दुख से कहते इसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर बेड पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से चलते हंसने कहके लगाकर हंसने लगी। मैं इतनी लकी हूँ, उफ, मैं एवं ही परेशान हो रही थी। अब करें मॉम मंगने की तैयारियाँ। जब मुँह पर मना कर देंगी ना वेन आंटी तो खुद कहेंगी जैनब तुम ठीक कहती थी। मन ही मन दाद वसूलती वो दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का महसूस ही ना कर पाई
और अपना तकिया उठाकर ऊपर उछाला, जो कुछ ज्यादा ही ऊपर जाता पंखे में लगा और एंगल दरवाजे की जानिब बनने और से दूसरी दरवाजे पर खड़ी मुनीजा के मुंह पर लगा। अगर दरवाजे का सहारा ना लेती तो वो बुरी तरह गिरती। मॉम, मुनीजा को देखते वो बेड से उतरती इसकी जानिब भागी। या अल्लाह, क्या हो गया? वो जो जोश से मुनीजा की जानिब भागी थी, इसका हाथ अपने गाल के करीब आते देख झटके से पीछे हुई। इंसान ही हो ना तुम? लगती नहीं हो मुझे। खुदारा माँ बाप इंसान हैं, कुछ तो इंसानियत का सबूत दो ज़ैनब। मुनीजा ने वही तकिया इसके सर पर मारते कहा और फिर कमरे देखने लगी। सोफे पर तौलिया पड़ा था जो आधा जमीन से की जीनत बना हुआ था। बेड की चादर भी आधी फर्श को छूते सलामी पेश कर रही थी। ये सब क्या है? कमर पर हाथ रखते इसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही बार ज़ैनब की तबीयत साफ कर दे। ओहो, इसको छोड़ें, मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरी बात सुनकर आप भी खुश हो जाएंगी। मुनीजा ने सिर्फ खामोशी से घूरा। अच्छा सुने, आप जल्दी से हुरैन आंटी से मंगनी की बात कर लें। मैं बहुत खुश हूँ बस अब इस रिश्ते से। इसे यकीन था मंगनी जितनी करीब आएगी या इतनी जल्दी ही इनकार करेगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ज़ैनब के माथे को छूते मुनीजा ने इसे यूं देखा जैसे ज़ैनब ने इससे जायदाद में हिस्सा तलब किया हो। क्या हो गया मॉम? अब जब मैं आमना आपी की तरह आप सबकी खुशी को खुश करने के लिए खुद भी खुश हो रही हूँ तो आपको इसमें भी खुशी नहीं हो रही? वरना आप ही कहती हैं कि ज़ैनब कभी तो अच्छी चीजें कॉपी किया करो। मुंह बनाते ज़ैनब बेड पर बैठ गई। अब ऐसे क्या देख रही हैं? मुनीजा को खुद को घुटते पाकर इसे अपना आप चोर सा लगा। तुम्हारे इस दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? ज़ैनब के माथे पर उंगली मारते मशकूक नजरों से घूरा। सही है, वही सही था। जब मैं बोलती रहती थी कि मुझे नहीं करनी और आपको परेशान करती, हकीकत तो ये है कि आप मुझे अच्छा समझती हैं ही नहीं। सौतेली औलाद जो हूँ आपकी। बड़ी मुश्किल से आंखों में मसनूई आंसू लाने की कोशिश पर नाकाम रही। तुम सच कह रही हो? मुनीजा को महसूस हुआ जैसे वाकई वो सच कह रही हो। जी। चेहरा दूसरी जानिब फेरते नाराजगी का इजहार किया। जब भी कहते हैं इंसान को खुद को ऐसा रखना चाहिए कि कुछ ऐसा करे तो यकीन कर ले। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई। अल्लाह खुशियां दे। ज़ैनब के सर पर प्यार करते वो कमरे से निकल गई। इन आंसुओं से सिर्फ बाप को बेवकूफ बनाया करो। आज तो आप भी बन गई, वो भी बिना आंसुओं के। हंसते हुए कमरे के दर का दरवाजा लॉक किया और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। अब तो रात काफी पुरसकून गुजरनी थी। फिक्र से पाक वो कॉलेज से सीधा अपने कमरे में आई थी। सदा शुक्र था कि इसको सदाकत ने नहीं देखा था। वो यहाँ था। फर्श पर बैठते वो हिचकियों से रो रही थी। काश वो अपनी इन दोस्तों को जो बाप की लगाई पाबंदियों पर न जाने क्या क्या कहती थी, इन्हें बता सकती कि बाप का साया ही एक महफूज बना है। लाख पाबंदियां सही, रात को चैन की नींद तो आती है कि हमारी इज्जत और अजमत महफूज है। काश वो चीख चीख कर बता सकती कि कभी कभी माएँ भी खुदगर्ज हो जाती हैं। काश वो बता सकती कि हर माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर पाती, कि बाप का साया औलाद के लिए किस कदर जरूरी है, खास कर जब औलाद बेटी हो। इसकी नींद रात हो या दिन ऐसी थी कि वो नींद में भी अपनी हवास बेदार रखती थी। हल्की सी एक आहट पर इसकी रूह कांप उठती थी। अपने ही कमरे में बाहर रहने की वो वजह ढूंढती थी। घर को सुकून कहा जाता था, पर यहाँ इसे अपना ही घर खौफनाक पिंजरा लगता था, क्योंकि इसके सर पर अब इसका बाप नहीं था। और जो बाप बना गधा था वो तो इसको नोचने को तैयार बैठा था। अल्लाह, जुबान से कुछ ना निकला था और बेशक इस मेहरबान को अल्फाज की जरूरत भी ना थी। अभी यही पुकार मुंह से निकली थी जब इससे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो झटके से पीछे हटी। ये लम्स वो कैसे ना पहचानती? ये वही लम्स था जिससे वो बचपन से बचती आई थी, जिस लम्स ने इसका बचपन छीन कर इसे वक्त से पहले जवान कर दिया था। बहादुरी की जगह इसे इतना डरपोक बना दिया था कि वो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो चुकी थी। क्या हुआ? दूर रहा करे मुझसे। वो शिद्दत से चीख उठ पड़ी, इस उम्मीद पर कि इसकी चीख सुनकर शायद निशा आ जाए। पर यह शायद इस वजह से था कि कभी निशा ने इसके शायद को यकीन में बदला ही नहीं था। आज बदलना था। मत चिल्लाओ, तुम्हारी माँ को आज ही नई गाड़ी गिफ्ट की है। ये क्या है ना, कल तुम्हारी इस हरकत पर काफी अपसेट थी, तो अभी अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर गई है, तुम्हारी फिक्र कर रही थी। मैंने कहा मैं हूं ना। मुस्कुराकर इसकी जानिब कदम बढ़ाया, जिस पर वो एक साथ 4 कदम पीछे हटी। मुझसे इतना डरती क्यों हो नुवैरा? एक बार मेरी मानो तो सही। तुम्हारी माँ को वो सब नहीं दिया जो तुम्हें दे सकता हूँ। खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की तस्वर करोगी। इसकी तरफ कदम बढ़ाते इसने नुवैरा का हाथ थामना चाहा कि वो फौरन बेड की तरफ
की दूसरी तरफ भागी थी। आपको घिन नहीं आती अपने नापाक इरादों से? अगर आपकी सगी बेटी होती तब भी यही करते, नफरत और गुस्से से कहती वो तेजी से अपनी हथेली पर नाखून चुबा रही थी। ये इसके लिए बहुत जरूरी था, वरना बहुत जल्द वो जमीन पर गिर जाती, क्योंकि खड़े होना मुश्किल हो रहा था। होती तो क्या होता, ये सब बेकार बातें हैं। और मोहब्बत में घिन कैसी? अगर तुम कहो तो तुम्हारी माँ को तलाक देकर तुमसे निकाह कर लेता हूँ। वो अचानक बहुत तेजी से इस तक पहुंचा था। नोवेरा ने भागना चाहा, पर वो इसकी गर्दन थाम चुका था। बहुत पढ़ निकल आए हैं ना तुम्हारे। कल मुझे छुरी मारी थी तुमने, वो तो भला हो तुम्हारी माँ का। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। जल्दी बताओ, वो कट कहाँ है, वो किट कहाँ है, और तुमने वो कहाँ से ली? गुस्से से इसके जबड़े दबाते वो सफाकत से पूछ रहा था। छोड़ो, मेरे पास कोई किट नहीं है। तकलीफ हद से बढ़ रही थी, क्योंकि सदाकत की पकड़ बहुत बेइंतहा सख्त थी। झूठ, वो छुरी टॉर्चर किट की है ही थी। सुना तुमने? सीधी तरीके से बताओ नोवेरा, वरना। कहते साथ ही अपनी शैतानी से नोवेरा का दुपट्टा पकड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करने की जरूरत करता, तड़प कर पीछे हटा। इसके सर से खून बह रहा था। अपने हाथों को खून में देखता वो खवास बाख्ता होकर नोवेरा को देखने लगा, जिसके हाथों में साइड लैंप था और वो खुद अपनी जरूरत पर साकित खड़ी थी। नोवेरा, इसका सख्ता निशा का थप्पड़ पर टूटा। इसके हाथ से लैंप गिरा और बेयकीनी की कैफियत में निशा को देखने लगी, जो न जाने कब आई थी और क्या देखकर क्या समझ रही थी। ये तो तय था कि वो गलत इसने नोवेरा को ही समझा था। तुम्हें बाद में देखूंगी मैं। सदाकत, उठे या मेरे खुदाया, उठे, हॉस्पिटल चलें। सदाकत को अपने साथ घसीटते वो बाहर ले गई थी, जबकि पहली बार नोवेरा को निशा का अपनी माँ होने पर अफसोस हुआ था। इसके दिल से आ निकली थी कि काश इसका बाप इसकी जगह इससे काश इसके बाप की जगह इससे माँ ले ली जाती। इसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि लॉक करने का फायदा नहीं था। वो दरिंदा इसकी हिफाजत के तमाम दरवाजे तोड़ देता था। वो अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रही थी कि इसकी एक हिफाजत का दरवाज़ा ऐसा बने कि कोई इसे तोड़ न सके। वहीं बेड के पास बैठकर इसने अपने बालों से पिन निकाली और फिर अपनी आंखें बंद करती अब इसने तेजी से अपनी हथेली पर मारने लगी। यही इसका सुकून था। अगर निशा एक अच्छी माँ होती तो वह नमाज के सुकून से वाकिफ होती, पर इसे तो सही से नमाज पढ़ना भी नहीं आती थी, क्योंकि सिखाने वाला कोई था ही नहीं। वो सीखने की ख्वाहिश भी कैसे करती जब वो इस सुकून और लज्जत से बिल्कुल अनजान थी। हाँ, लेकिन वो मदद के लिए पुकारती सिर्फ अल्लाह को थी, क्योंकि इसके अलावा इसे किसी पर एतबार नहीं था। अब यहाँ पे मैं इसका जो है फर्स्ट एपिसोड को लास्ट करती हूँ। होप्स आप लोग अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ा वो मुझे अच्छा लगा। अभी तक मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया कि मतलब क्या क्या है। इसमें 2 फैमिलीज़ हैं, सॉरी 3 फैमिलीज है। एक याया की फैमिली है, एक हमारे पास जैनबी की फैमिली है, और एक हमारे पास ये क्या नाम था इसका, क्या नाम है इसका, ये थर्ड फैमिली ये है, ये जो अपने आप को टॉर्चर करती है, पता नहीं नोजेरा या जो भी है, नाम है भूल गई अभी। तो थर्ड इसकी फैमिली है, और हमारा जो हीरो है वो याया है, और सेकंड हीरो हमारा जो है वो उसका भाई है, जैनब का भाई है। और इसी तरह है। अच्छा नॉवल है अभी तक तो, लेकिन मुझे अभी जाल का समझ नहीं आया कि इसमें क्या जाल होगा, लेकिन चलो समय अभी तक अच्छा जा रहा है, और होप्स आप लोग को मज़ा आया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा नॉवल चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ। जब ये वाला नॉवल मैं ख़त्म कर लूँगी, साथ साथ एक और नॉवल है जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया है, फौजी की जान, वो भी मैं उसकी भी एपिसोड अब मैंने एक ही एपिसोड पोस्ट किए, बहुत जल्द उसकी मैं सेकंड एपिसोड पोस्ट करूँगी। साथ साथ ये वाला दोनों भी मैं जब ये दोनों खत्म कर लूँगी, इसके बाद आपको मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा नेक्स्ट पढ़ूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक खुदा हाफिज़।